BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew again. Vamos a buscar una bendición, vamos al Evangelio de Mateo. Matthew chapter 7 again. Mateo 7 una vez más. Going on to next slide. This is Messianic lesson number 765, the termite syndrome number 2. Esta es la lección mesiánica 765, el síndrome de la termita o come en parte 2. Messianic lesson number 765, the termite syndrome number 2. Lección mesiánica 765, el síndrome de la termita o come en parte 2. Going on to the next slide. Everything you hear today Todo lo que escuches hoy is going to be in English and in Spanish. se te entregará en inglés y en español. We're going to go to a lot of scripture. Vamos a estudiar mucha escritura. I highly recommend you getting a notebook, Él les recomienda sumamente que obtengan un cuaderno. and we're going to read a lot of scripture in English. Vamos a leer mucha escritura en el idioma inglés. So for yourself, read it in Spanish if you're reading Spanish. Para ti mismo, léala en español si la estás leyendo en español. Because if I read it in Spanish, we would definitely be here till after the Shabbat is over. Si el rabí no la leyese en español, estaríamos aquí hasta que baje el sol. Okay, going on to the next slide. Today's lesson will have a synopsis El mensaje de hoy tendrá un resumen and 3 lessons. y 3 lecciones. The first 2 lessons are going to be review. Las 2 primeras lecciones van a ser un repaso. And then the third lesson, we're going to go deep into the Word. Y la tercera es para profundizar en la palabra. And I'm going to read it in English, and our good friend Elizabeth is going to read it in Spanish. Amén. Synopsis. This HASHABBAT lesson will begin with a review from last week's lesson. Then get ready. Fasten your seatbelts real tight. Put your tray tables in their upright position, for this is going to be a rough dose of truth for most people. The medicine we need is strong for most people have an infection of hard to kill termites. For some, this HASHABBAT lesson will be to crash and burn. For others who seek real biblical truth, it will be just what the great physician Yeshua ordered to get rid of your termite syndrome. Amén. En resumen, esta lección de HASHABBAT comenzará con una revisión de la lección de la semana pasada. Entonces, prepárate. Apriétense los cinturones de seguridad, coloquen sus bandejas en posición vertical. Esto va a ser una fuerte dosis de verdad para la mayoría de las personas. El medicamento que necesitamos es fuerte para la mayoría de las personas que tienen una infección de termitas difíciles de matar. Para algunos, esta lección de HASHABBAT será estrellarse y calcinarse. Para otros que buscan la verdad bíblica real, será justo lo que el gran médico Yeshua ordenó para deshacerse del síndrome de la termita. Going on to HASHABBAT number 1 and number 2. From the termite syndrome number 1 review. HASHABBAT lesson 1. What is more valuable? Beachfront or mountain property? We're going to read Mattiyahu, Matthew chapter 7, verse 24 to 27. You are the one that has to do the work. HASHABBAT lesson number 2 for review is what is in their hearts, the termite syndrome. Yirmeyahu, Jeremiah chapter 17, verse 7 through 10. I test for termites, says YEHOVAH.
Amén. Repasos de la semana pasada. Primera lección de HASHABBAT dice cuál es más valiosa, una propiedad frente a la playa o una propiedad en la montaña. Mateo 7, del 24 hasta el 27, tú tienes que hacer el trabajo. Repaso de la segunda lección. Dice, ¿qué hay en sus corazones? El síndrome de la termita. Jeremías 17, del 7 hasta el 10. Yo pruebo a las termitas, dice Jehová. Going on to HASHABBAT lesson number 3, the new section. HASHABBAT lesson number 3. Bringing the right supplies builds up, removing those supplies destroys. Fixing the termite syndrome. We're going to go to Shemot, Exodus chapter 23, verse 12. And who? Bereshit Genesis chapter 17, verse 11 and 12. Before the Torah was given. Devarim, Deuteronomy chapter 6, verse 9, Mezuzah. Bamidbar 15, verse 38 to 40, an outward sign of a supposed holy mind. Shemot, Exodus chapter 23, verse 11. Let your land rest so it can replenish the nutrients. Vayikra, Leviticus chapter 19, verse 19. Don't let your farm become a GMO farm. Devarim, Deuteronomy chapter 22, verse 9. Because you made GMO food, you lost your kosher certificate. Revelation 22:15. Any who disregards categories 14 and 16 is outside of heaven. Shemot, Exodus chapter 20, verse 13. The ninth spoken commandment. Devarim, Deuteronomy 23, verse 23. Let your yes be yes. Vayikra, Leviticus chapter 18, verse 22. It is easy, says a termite salesman. Amén. Nueva, dice tercera lección de HASHABBAT. Trayendo los suministros adecuados construye, eliminar esos suministros destruye. Reparando el síndrome de la termita. Éxodo 23:12. ¿Y quién? Números 10:10, Rosh Kodesh. Génesis 17, del 11 hasta el 12, antes de que se nos diera la Torá. Deuteronomio 6:9, Mesusa. Números 15, del 38 hasta el 40, una señal externa de una mente supuestamente santa. Éxodo 23:11, deja que la tierra descanse para que así pueda reponer los nutrientes. Levítico 19:19, no dejes que tu granja se convierta en una granja OGM. Devarim, Deuteronomio 22:9, por los organismos genéticamente modificados en tus alimentos, perdiste tu certificado kosher. Apocalipsis 22:15, cualquiera que ignore las categorías 14 y 16 está fuera del cielo. Éxodo 20:13, el noveno mandamiento hablado. Deuteronomio 23:23, deja que tu sí sea un simple sí. Levítico 18:22, es muy fácil, dice el vendedor de termitas. Amen. Get ready for a heavy duty message. Prepárense para un mensaje fuerte. We're going to start off by reviewing the Word of God Vamos a empezar repasando la palabra de Dios that we had from last week. que tuvimos la semana pasada. Because as a teacher for doing this for 20 years, Como maestro y que ha estado haciendo esto por unos 20 años, I realize sometimes students forget from one week to the next. él se ha dado cuenta que a los estudiantes se le olvidan las cosas de una semana a la otra. So we're going to review some real important parts of Scripture from last week. Vamos a repasar algunas de las partes importantes de la lectura de la enseñanza de la semana pasada. Then in HASHABBAT lesson number 3, Y después en la tercera lección de HASHABBAT we're going to go deep into how all the categories fit together vamos a profundizar en cómo todas las categorías se unen and how one fits into the other, y cómo una encaja con la otra. and then how Satan can trick us very easily Y cómo Satanás nos puede engañar fácilmente. because we don't act upon Yeshua's words. Porque no actuamos por medio de las palabras de Yeshua. See, it's one thing to hear my voice Es una cosa escuchar la voz del rabino, as a rabbi of this congregation, como el rabino de esta congregación, as your spiritual teacher. como tu maestro espiritual. I can teach you the lesson, Él te puede enseñar la lección, but you have to then apply these things to your life. pero eres tú quien tienes que aplicar estas cosas a tu vida. I say it every single week. Él lo dice cada semana. We're heading for some incredibly hard
times. Nos estamos acercando a unos tiempos que van a ser muy difíciles. I believe in Elohim. Él cree en Elohim. That means I believe in the Father, His Son, the Messiah, Yeshua, and the Ruach HaKodesh. Eso significa que él cree en el Padre, en su Hijo Yeshua el Mesías y en el Ruach HaKodesh. My scriptures tell me He's never not kept a promise. La escritura de él le dice que él nunca ha dejado de guardar una promesa. And He has shown throughout history Y él ha mostrado a través de toda la historia those who kept the laws in spirit and in truth. que aquellos que guardan la ley en espíritu y en verdad, When there was war even around the globe, cuando hubo guerra y guerra mundial, when there was famine around the globe, cuando hubo hambre en toda la tierra, when there was sickness around the globe, cuando hubo enfermedades mundiales en toda la tierra, His people that were following Him in spirit and in truth, su pueblo que lo seguía a él en espíritu y en verdad, none of those things I just mentioned touched them. ninguna de esas cosas que él acabó de mencionar tocaron al pueblo. Their lives changed, Sus vidas cambiaron, but they had food, pero tenían comida, they had health, tenían salud and they had safety. y tenían seguridad. And what times are coming, especially to this nation, Y los tiempos que se avecinan especialmente a esta nación, this will all be proven what I'm saying in lesson number 3. todo esto será comprobado, todo lo que él está diciendo en la tercera lección. So I encourage you all very much today Él te anima mucho en este día to listen very closely to this lesson. a que escuches atentamente esta lección. As a lot of teachers like to say, it's going to be a prophetic lesson. Como les gusta decir a muchos maestros, esta será una lección profética. We're going to be dealing in the prophetic today. Nos vamos a estar introduciendo en lo profético en este día. You know how you deal in the prophetic? ¿Sabes cómo es que tratas con lo profético? We're going to study Torah. Vamos a estudiar la Torah. Because God says you do this, you'll be blessed, and you don't do this, you're going to be cursed. Dios dice que si haces eso serás bendecido y si no lo haces serás maldecido. But you see how I said you do this? Pero viste, notaste como él dijo que si haces, si lo pones por obra, Because you got to act on the word of God. tienes que actuar en la palabra de Dios, ponerla por obra. So let's start in Mattiyahu chapter 7, verse 24 to 27 again. Vamos a empezar en Mateo 7 del 24 hasta el 27. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew and beat against that house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. But everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. The rain fell, the rivers flooded, the wind blew and beat against that house, and it collapsed, and its collapse was horrendous. Amen? Amén. As we once again look at Yeshua's words to start this lesson, Una vez más vemos los dichos de Yeshua, sus palabras para empezar esta lección. last week in termite syndrome number 1, La semana pasada en el síndrome de la termita, en la primera parte, we were comparing building our life on the rock or building your life on the sand. estuvimos comparando el edificar o construir tu vida sobre la roca o sobre la arena. But not just in the physical, Pero no solo en lo físico, because you can build your life on the outside on God, porque tú puedes edificar tu vida en lo exterior en Dios. but your mind also needs to change. Pero tu mente también debe de cambiar. It is one thing to do the Shabbat, Es una cosa guardar el Shabbat, but it's another thing to be sad when the Shabbat is over. pero es otra cosa el estar triste cuando se termina el Shabbat. It shows God that you don't want to leave His presence. Eso le muestra a Dios que tú no quieres dejar su presencia, You don't want the week to begin. que no quieres que empiece la semana. So yes, you can, at 4:44, yes, Shabbat's over, I'm out of Beth Goyim. Sí, a las 4:44 se terminó el Shabbat y te puedes ir de Bet Coín. Remember, God is going to test your heart. Recuerde, Dios va a probar tu corazón. You've been like, 5 more minutes, all right, yeah. I can go out to dinner now. Me puedo ir a cenar. I can go to be with my family members. Puedo ir a estar ahí peleando con mi You familia. know, I got other things to do at 5 o'clock. Tengo otras cosas que hacer a las 5. That's all right. God knows. Dios solo sabe, Él conoce todas estas cosas. I'm going to be here at 8 o'clock because I don't want Shabbat to end. Él estará aquí hasta las 8 porque Él no quiere que se termine el Shabbat. Am I tired at the end of the day? Yes. Y él está cansado al final del día, sí lo está. But for you and for our children, Pero por tu propia persona y por tus hijos o nuestros hijos, I will spend my last bit of energy so that they may live.
Él gastará sus últimos recursos de energía para que nuestros hijos sobrevivan. But I can't teach you heart, Pero Él no te puede enseñar, desire. no te puede enseñar a que tengas deseo. Desire has to come from you. El deseo tiene que salir de ti. So we got to build our life on the rock. Tenemos que edificar nuestras vidas en la roca, Not just in the physical outward appearances, no en las apariencias externas, but inward is where you really need to do the building. pero en el interior ahí es donde debes construir. And building something on the rock takes hard work. Y construir algo sobre la roca, eso conlleva a una fuerte labor, a un gran trabajo. And something else that most people don't have. Y algo más que la mayoría no tienen: Perseverance. perseverancia. Write down for your first note, do I have perseverance? Escribe por primera nota que si tú tienes perseverancia. Do I have perseverance? ¿Tienes tu perseverancia? Do I have perseverance? ¿Tienes tu perseverancia? And then write a big question mark next to it. Escríbele ahí un signo de interrogación grandote. And in Spanish, you put a question mark in the beginning and the end. En español se lo pones al principio y al final de la oración. So you really want to know it's a question. Así es que sabe que es una pregunta. Because doing hard work spiritually, a lot of people don't want to do. Hacer el trabajo fuerte espiritualmente, muchos no quieren hacerlo. But perseverance is where it really pays off. Pero la perseverancia y eso es lo que paga todo. See, when you're building on the rock, Cuando construyes en la roca, when storms come, cuando viene la tormenta, and there is storms coming that you can't even imagine. y hay tormentas que se aproximan que ni siquiera podrás The imaginarte. time we're heading for, Al tiempo que nos estamos acercando, Yeshua told us in the Gospels. Yeshua nos habló de esos tiempos en los And he evangelios. said, had the time not been cut short, Él dijo que si los días no hubiesen sido acortados, nobody would survive. nadie sobreviviría. And as we build towards HASHABBAT lesson number 3, Estamos construyendo para llegar a la tercera lección de Hashabbat. you're going to see how the categories of Jehovah's laws. Verás como las categorías de las leyes de Jehová, See, once you pull one thread out of that law, una vez que tú le quitas algo a esa ley, it weakens everything else. eso debilita todo lo demás. See, hard work and perseverance pays off when the storm comes. El trabajo duro y la perseverancia tiene su recompensa cuando vienen las tormentas. But if you only built wholly on the outside, Pero si tú construyes las cosas santas solo en lo exterior, if you just have a beard because, well, I can't cut my beard. si tienes una barba porque no te la puedes cortar, If you're just wearing the CTO just to show people you wear the CTO. si te pones los CCOs para mostrarle a las personas que tú te los pones, If you're just covering your head but you're a horrible wife. si te cubres el pelo pero eres una mala esposa, But you're doing it because the Word of God says to. lo estás haciendo porque la palabra de Dios lo dice. When the storm comes, Cuando venga la tormenta, you will not survive the storm. no sobrevivirás a esa tormenta. You need to act on Yeshua's words. Necesitas actuar o poner por obra las palabras de Yeshua. Building your life on Him, He's the rock. Construir o edificar tu vida sobre Él es la roca. And He built His life on His Father's Torah. Y Él edificó su vida en la Torah de su Padre. If you don't build your life on Yeshua, Si no edificas tu vida en Yeshua and you build your life on the secular world, y construyes tu vida en el mundo secular, you are on sinking sand. estás en arena movediza. Sinking Roman sand. Arena romana movediza. Because the secular world is always changing all the time. Porque el mundo secular siempre está cambiando constantemente. Let's look at verse 24 to 27 again, please. Veamos el versículo 24 y el 27 hasta el 27 una vez más. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew and beat against that house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. But everyone who hears these words of mine and doesn't act on them will be like a stupid man who built his house on the sand. The rain fell and the rivers flooded, the wind blew and beat against that house, and it collapsed, and its collapse was horrendous. Amen? Amén. Okay, the final word for this part of the review La palabra final para esta parte del repaso is we look at Yeshua talking about acting on his words
twice. es que vemos a Yeshua hablando de que pongan por obra o que hagan su palabra dos veces. He says if you act on his words, Él dice que si las pones por obra, you're a smart person. eres una persona inteligente. Now, this is a very interesting part because I was having a discussion with Tristan last night. Esta es una parte interesante porque él tuvo una discusión con su hijo anoche. We were talking about politics. Estaban hablando acerca de política. And he was explaining to me a little bit about his generation. Y él le estaba explicando a su padre algo acerca de su generación. Now, Tristan is finishing up his last year in NGIT, praise God. Él está terminando su último año de universidad, gracias a Dios. And he just got a new job, so praise God. Y obtuvo un nuevo empleo, gracias a Dios. He's got an internship with a good company Él está ahí, tiene un empleo con una buena compañía in his field of engineering en el campo de él, que es la ingeniería. because he's going to graduate with 2 degrees, Él se va a graduar con dos maestrías. electrical engineering and mechanical engineering. Ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. So I actually had a conversation with him on Shabbat Él tuvo una conversación con él en Shabbat. because it's the only day I see him Es el único día que lo puede ver. because he's finishing up his degree. Él está terminando, es una maestría. And even though my body is not the same as it was, I still have not stopped doing my amount of work. Y aún si el cuerpo del rabino no es como solía ser, él no se ha detenido de hacer cierta cantidad de trabajo. I did drop it from 18 hours a day, Dr. Mark, to only 14, Él bajó de 18 horas de trabajo a unas 14, sometimes 16. a veces 16. So Dr. Mark is saying, El doctor le está sugiriendo que no lo haga. well, I'll rest when I'm dead. Él va a descansar, dice, cuando se And muera. I'll be like Denise with Yeshua. Le hará preguntas a Yeshua. I got a question. Preguntas. Okay. So Tristan was telling me his generation, El hijo del rabino le estaba contando acerca de su generación. the kids at his school at NJIT, Los muchachos que asisten a la universidad de él. they like President Trump's policies. A esos muchachos les gusta la política del presidente Trump, But they don't like the way he talks pero no le gusta cómo él se expresa, because he's not like a politician. porque él no se expresa como un político. And he calls people stupid. Y él le pone nombres a las personas, por ejemplo, los llama estúpidos. I want you to look at verse 26. Yo quiero que tú Tristan. observes el versículo 26. But everyone who hears these words of mine and doesn't act on them will be like a stupid man who built his house on the sand. Amen? Amén. See, the kids of that age, the kids like about 25 years old, kids, Esos muchachos son como de una edad entre los 25 años. they're still kids to me. Aún son niños para los ojos del rabino. They don't use the word stupid at his school. That's you've lost the argument. No utilizan la palabra estúpido, no se refieren a esa palabra constantemente. But here, Yeshua, our Messiah, Pero aquí Yeshua, nuestro Mesías, is using the word stupid for people that don't listen to him. está utilizando la palabra insensato, estúpido para aquellos que no lo escuchan. Like our president, Yeshua is not a politician. Como nuestro presidente, Yeshua no es un político. And I like that about our president. He's not a politician. Esto es lo que al rabino le agrada a nuestro presidente, que él no es un político. He's being blamed for stuff that have been done by politicians for 30 years. A él le han echado la culpa de cosas que han hecho los políticos por unos 30 años. But our president has never been in politics before he became president. Pero nuestro presidente no estuvo involucrado en políticas antes de ser presidente. See, we need to act on Yeshua's words. Debemos de hacer o poner por obra las palabras de Yeshua. If you don't act on Yeshua's words Si no las pones por obra, and the Father's words, si no pones por obra las palabras de Yeshua y la palabra del Padre, then I'm going to use Yeshua's words. él va a utilizar las palabras de Yeshua. You're an idiot Eres un idiota, because you built your house on sand. porque edificaste o construiste tu casa sobre la arena. Let's look at verse 26 and 27 again. Veamos el versículo 26 y 27. But everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. The rain fell, the rivers flooded, the wind blew and beat against that house, and it collapsed. And its collapse was horrendous. Amen? Amén.
As we go through this lesson, mientras avanzamos en esta lección, especially as we get to lesson number 3, HASHABBAT lesson number 3, especialmente cuando nos acerquemos a la tercera lección de HASHABBAT. I want you to keep verse 27 in your spirit. Él quiere que tú tengas pendiente el versículo 26 en tu espíritu. That if you don't act on Yeshua and the Father's words, Que si tú no haces o pones por obra la palabra de Yeshua y la de su Padre, your life will collapse tu vida caerá with what is coming to the world con lo que se está acercando al mundo. and the horrendous stuff that is coming to the world, not just to America. Las cosas horrendas que se están acercando al mundo, no solo a Estados Unidos. When your life collapses, Cuando tu vida caiga, when it collapses, cuando caiga, it's going to be horrendous. va a ser una caída horrenda. But what we're going to learn in HASHABBAT lesson number 3 Pero lo que aprenderemos en la tercera lección de HASHABBAT, is the tools to stop that from happening. aprendemos a obtener las herramientas para detener todo esto. You can either act on Elohim's words Puedes actuar sobre las palabras de Elohim and build your house on rock, y edificar tu casa sobre la roca, or you don't have to. o tienes la opción de no hacerlo. What we see in verse 24 to 27 as we end part 1 review Lo que vemos del versículo 24 al 27, mientras terminamos nuestro repaso, he's giving you a choice, Él te está entregando opciones. but he's telling you the outcome of your choice. Él te está diciendo lo que sucederá cuando tú escojas. Let's write down, Yeshua gives me a choice. Vamos a escribir lo que Yeshua te da a elegir, te entrega opciones. Yeshua gives me a choice. Yeshua te pone a elegir, te da opciones. Yeshua gives me a choice. Te da opciones. He does not force me. Él no te obliga. He does not force me. Yeshua no te obliga. He does not force me. No te obliga. That's what I love about our King. Eso es lo que el rabino le ama acerca de nuestro rey. He's not a politician. Él no es un político. He tells you exactly what's going to happen. Él te dice lo que sucederá exactamente. If you build your life in spirit and in physical Si tú construyes o edificas tu vida en el espíritu, en lo físico, on Yeshua and the Father's word, en la palabra de Yeshua y en la palabra de su Padre, you're building on a solid foundation. estás edificando en un cimiento sólido. But you need to act on these words that we're going to go over. Pero necesitas hacer o poner por obra estas palabras que vamos a But repasar. if you build your life on the world, Si tú edificas tu casa en el mundo, on LGBTQEIEIO's foundations, en estas fundaciones que son de homosexuales, or if you build on Roman theology. o si tú edificas en teología romana, Let me say that again. If you build your life on Roman theology, si edificas tu vida en teología romana, then your life will collapse. tu vida caerá. What is Roman theology? ¿Cuál es esta teología romana? Doing something that Yeshua did not do. Es hacer algo lo cual Yeshua no hizo. Yeshua never celebrated his birthday. Yeshua nunca celebró su cumpleaños. He never celebrated Ishtar, Easter. Nunca celebró la cuaresma. He never celebrated Valentine's Day. Nunca celebró el día de San Valentín. He never celebrated Halloween. Nunca celebró la noche de los muertos o So brujas. here, if you're building your life on Roman theology, Aquí si estás edificando tu vida en teología romana, you have a house built on sand. tienes una casa que está siendo edificada sobre la arena. Now, the last part before we end review of lesson number 1. Ahora la última parte antes de que terminemos el repaso de la primera Get this lección. chair. The last part. La última parte. To have a solid foundation, Para tener un cimiento firme, one must completely follow and act on Yeshua's words. uno debe de seguir completamente y poner por obra las palabras de Yeshua. Let me say that again. Lo va a repetir. To have a solid foundation, Para tener un cimiento sólido o firme, one must completely follow uno debe de seguir completamente and act upon Yeshua's words. y poner por obra las palabras de Yeshua. If you don't, Si no lo haces, if you only follow partially, si solo sigues estas palabras parcialmente, you're going to leave room for the adversary in your life. le vas a dejar un espacio al adversario para que entre a tu vida. If you follow Roman Si theology, sigues teología romana,
You are leaving the room for the adversary in your life. Le estás dando lugar al adversario en tu vida. That's why I say every Shabbat Por eso él dice cada Shabbat we follow Yeshua. que seguimos a Yeshua. If you don't follow Yeshua Si no sigues a Yeshua and completely act on his words, y si no actúas en sus palabras completamente, you have a termite problem. tienes un problema de comején o de termita. Okay, let's now go to lesson number 2. Vamos a la segunda lección. Lesson number 2, turn to Yirmeyahu 17. Jeremiah Vamos a 17. Jeremías 17. Jeremiah 17, Jeremías 17. lesson number 2. Segunda lección. We're reviewing lesson number 2 from last week. Estamos repasando la segunda lección de la semana pasada. Jeremiah 17, verse 7 through 10. Jeremías 17 del 7 hasta el 10. This is the Lord testing for termites in your life. Este es el Señor que está mirando, comprobando a ver si hay termitas en tu vida. Okay? Jeremiah, Yirmeyahu 17, Jeremías 17, verse 7 through 10. del 7 hasta el 10. When you got it, say amen. Blessed is the man who trusts in Yehovah. Yehovah will be his security. He will be like a tree planted near water. It spreads out its roots by the river. It does not notice when heat comes, and its foliage is luxuriant. It is not anxious in the year of drought, but keeps yielding fruit. The heart is more deceitful than anything else, and mortally sick. Who can fathom it? I, Yehovah, search the heart. I test inner motivations in order to give to everyone what his actions and conduct deserve. Amen? Amén. Let us go to verse number 10. Vayamos al versículo 10. We didn't touch on this last week at all. Esto no lo traímos la semana pasada. I, Jehovah, search the heart. I test inner motivations in order to give to everyone what his actions and conduct deserves. Amen? Amén. So you can say, Jehovah knows my heart. Tú podrás decir que Jehová conoce tu corazón. That is a correct saying. Eso está bien dicho. Because he says it right there, I'm going to search your heart. Porque él lo está diciendo ahí mismo que él va a escudriñar tu corazón. But what he also says in verse number 10 that we didn't touch upon last week, Pero lo que también dice el versículo 10, y eso no lo traímos la semana pasada, I'm going to test your inner motivation. dice que va a probar tus motivaciones internas. I'm going to test why or why not you're doing certain things. Él va a probar el por qué haces o dejas de hacer ciertas cosas. He's going to test why you're refusing to do certain things. Él va a probar el por qué tú te niegas o rehusas al hacer ciertas cosas. And he says, I'm going to test your motivation. Él dice que va a probar tus motivaciones. Like, why aren't you doing it? Como el por qué no las haces. Why are you just giving him the bare minimum for Shabbat? Porque le estás entregando a él lo mínimo en el día Shabbat. This should be a very scary verse for everybody. Este sería un versículo que le da miedo, temor a todos. Because he knows what you're thinking. Porque él conoce tus pensamientos. I don't know what you're thinking, El rabino no sabe lo que estás pensando. but he does. Pero el Señor sí. And what's happening is he's recording it. Y lo que está sucediendo es que él está registrando, todo esto lo está grabando. And it's going to be played in Messiah's court. Y todo esto se expondrá en la corte del Mesías. Let's look at verse 10 again. Veamos el versículo 10. I, Jehovah, search the heart. I test inner motivation in order to give to everyone what his actions and conduct deserve. Amen? Amén. He's going to test you for purity. Él te va a probar, va a probar tu pureza. Like, why are you drawing on your sock? Como porque estás tocando tus medias. Eyes front. You want to sit in this class, you're going to pay attention in this class. Tienen que prestar atención. Because one day, he's going to test your heart. Un día él probará tu corazón. Do you want God to call you a donkey? No. He's going to test why you're doing it. Él va a probar tu motivación, por qué estás haciendo las cosas. He wants you to grow up to be a God-fearing man. El Señor quiere que el jovencito crezca para que sea un hombre temeroso. So your uncle and your aunt brought you here Los, because they love you. los tíos de él lo trajeron al jovencito porque lo aman. And they want you to see a good example. Amén. Okay? He's going to test your heart for purity. Él va a probar tu corazón para pureza. Right? Elohim is going to test my heart for purity. Elohim probará mi corazón para ver si hay pureza. Right? Elohim is going to test my heart for purity. Lo va a probar para pureza.
Elohim is going to test my heart for purity. Elohim probará mi corazón para pureza. Because a lot of people don't follow God's laws because they don't want to. Muchas personas no siguen las leyes de Dios porque no quieren. There's one thing to not know, Es una cosa el no saber, okay? But once you're told the truth, pero una vez que se te ha dicho la verdad, let the truth set you free. deja que la verdad te haga libre. Okay, let's read verse 10 again. Leamos el versículo 10 otra Because vez. the last part of the verse should really scare you. La última parte del versículo debe de asustarte. I, Yehovah, search the heart. I test inner motivations in order to give to everyone what his actions and conduct deserve. Amen? Amén. So the last part of the verse, La última parte de este versículo it said everyone. dice a todos. He didn't say Hebrews. Él no está diciendo ahí a los hebreos He didn't say Jews. ni a los judíos. He said everyone. Dice ahí a cada uno, a todos. And Yehovah means the eternal one. Y Jehová significa el eterno. So that means he's going to give Jew and Gentile what he thinks they deserve. Él le dará al judío y al gentil lo que ellos merecen. Okay? In the last part of the verse, En la última parte del versículo, he says what your actions and your conduct deserve. él está diciendo ahí según el fruto de sus obras. So what actions do you do ¿Qué acciones, qué obras estás haciendo that would deserve something good from him? que merecerían algo bueno de parte de él? Not just in this life. No solo en esta vida. See, the real reward you want is when you die. La recompensa que querrás es la que viene cuando mueras. As Yehoshua Lauer says, when you die, you die. Como dice Yehoshua, que cuando tú mueres, mueres. So you don't want to die when you die. No quieres morir realmente cuando mueras. You want to live when you die. Querrás vivir cuando mueras. So what actions are you doing? And we're going to learn that in lesson number 3. ¿Qué acciones estás haciendo? Y todo esto lo aprenderemos en la tercera lección. That's going to make your life not worthy to get back into heaven. Que hará que tu vida no sea digna para poder entrar al cielo. What conduct have you done to get you thrown out of heaven? ¿Qué conducta, cómo te has manejado para que se te eche fuera del cielo? Let's write that down. What conduct have I done to get thrown out of heaven? ¿Qué hechos, qué conductas ha llevado tú para que se te eche fuera del cielo? What conduct have I done to get me thrown out of heaven? ¿Cómo te has manejado para que se te eche fuera del cielo? Okay, what conduct have I done to get thrown out of heaven? ¿Qué tipo de conductas has seguido para que se te eche fuera del cielo? See, in lesson number 3, we're going to go deep into the law. En la tercera lección vamos a profundizar en la ley. And we're going to see if we got a termite problem, a personal termite problem. Y veremos si tenemos un problema de termitas o de comején personal. See, the reason we're calling it a termite problem, La razón por lo cual le estamos llamando un problema de termitas o see, comején. the building will look good on the outside. El edificio se ve bien por fuera. See, the termites get inside the wood. Las termitas entran dentro de la madera. So everything looks good on the outside Todo se ve bien por fuera until the storm comes. hasta que viene la tormenta. And that's when you realize your house is going to collapse. Y ahí es donde te das cuenta que tu casa va a ser destruida, que caerá. So verse number 10 is very important El versículo 10 es muy importante because the King of the universe says, I'm going to search your heart. porque el Rey del Universo dice que va a probar tu corazón, I'm going to test you for purity. que te va a probar para pureza And I'm going to give to each and every person that's ever lived y le va a entregar a todos los que viven what their actions and their conduct deserve. lo que merecen sus obras, su conducta. This is why Yeshua said, those who act on his word. Por eso es que Yeshua dijo aquellos que ponen por obra su palabra. The conduct is how you conduct your life. La conducta es como tú manejas tu vida. Do you conduct your life according to God's plan ¿Será que tú manejas tu vida de acuerdo a los planes de Dios and according to his laws? y de acuerdo a sus leyes? Or do you conduct your life according to the world's ways? ¿O manejas tu vida de acuerdo a los caminos del mundo? Do you conduct your life according to Roman theology? ¿Manejas tu vida de acuerdo a la teología romana? The Church of Messiah conducts their lives according to Roman theology. La iglesia del Mesías conduce su vida de acuerdo a la teología romana. The church that calls him Jesus
La iglesia que lo llama a él por el nombre de Jesús. Their conduct is not proper in God La conducta de ellos no es la adecuada ante Dios. because they follow a Roman version of the scriptures. Porque ellos siguen la versión romana de las escrituras. Because their hearts have been deceived by the flesh. Los corazones de ellos han sido engañados por la carne. It's hard to do the Shabbat. Es difícil guardar el Shabbat. It's hard to eat kosher. Es difícil consumir alimentos kosher. It's hard to follow all them laws. Es difícil seguir todas esas leyes. I can't wear those strings. Somebody's going to say something to me. No puedo ponerme esos flequitos. Alguien me va a decir algo. Well, then you've been deceived by a deceitful heart. Has sido engañado por tu corazón engañoso. Let's back up to verse number 9. Vamos al versículo 9. Verse number 9. Versículo 9. Anybody learn anything in our review so far? ¿Han aprendido algo en este repaso? Okay, Yirmeyahu 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Amén. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? Amen? Amén. Jehovah says to the real prophet Yirmeyahu Jehová le dice al verdadero profeta Jeremías that our hearts are deceitful. que nuestros corazones son engañosos. And how do we overcome a deceitful heart? ¿Y cómo es que podemos vencer un corazón engañoso? You have to do the work of following Torah. Tú tienes que hacer el trabajo de seguir la Torah. You have to do the work of building a foundation back in your life. Tú tienes que hacer el trabajo de construir un cimiento en tu vida. You have to do the work of following Torah in your life. Tú tienes que hacer el trabajo de seguir la Torah en tu vida. I can't do your work for you. El rabino no podrá hacerlo por ti. I can show you the narrow path. Él puede mostrarte el camino I angosto. can show you the narrow gate. Puede mostrarte la puerta estrecha. I can tell you that Yehovah is the same yesterday, today, and forever. Puede enseñarte que Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos. I can tell you Matthew 5:18 that until heaven and earth pass away, not one jot or tittle will be lost from the law. Te puede enseñar que Mateo 5:18 dice que no hasta que el cielo y la tierra pasen pasará la ley. I can quote Malachi 3:6. Él te puede mencionar a Malaquías I 3:6 can quote Hebrews 13, y a Hebreos 13, where it says Yeshua is the same yesterday, today, and forever. donde se nos dice que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. But you have to follow the narrow path. Pero tú tienes que seguir ese camino angosto. You have to go through the narrow gate. Tienes que pasar por la puerta estrecha. What I love about verse number 9 Lo que él le gusta del versículo 9 is you're being told what the problem is. es que se te está diciendo cuál es el The problema. problem is that the beard has gotten too long. El problema es que la barba creció mucho And you get a hair that keeps going up into your face and tickling it. y que los pelos están ahí I'm not levantando, trying to los pick my vellos nose. I'm trying to faciales. find the hair that's tickling my nose. Él está tratando I- de arreglarse la barba. What's the deal with the beard? Él le está preguntando a Dios qué es con la barba. Well, I don't need a scarf today. No necesita My nada. neck was perfectly warm. No necesita bufanda, él está I had to calentito. turn the heat up in the car. I'm sweating, and Rebbitzon's like, it's fine. Él suda. So here, once you understand what the problem is, Aquí, una vez que entiendas cuál es el problema, see, that's what most people don't understand. eso es lo que la mayoría no entiende. See, they don't know how to, they say, I got all these problems. Ellos dicen, tengo todos estos problemas, But you don't know what the catalyst of the problem is, what the source of the. pero tú no sabes la causa del problema. But verse 9 tells us what the source of the problem is. El versículo 9 nos dice la causa del problema. Let's look at verse number 9. Veamos el versículo 9. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? Amen? Amén. See, this is our problem. Este es nuestro problema. It's because we have a heart that wants the flesh to overtake it. Es que tenemos un corazón que quiere que la carne tome control de él. You can be watching a video, Puedes estar viendo un video okay, and then some scenes come on in that video. y salen algunas escenas en ese video. And it might be some sexual scenes. Quizás sean algunas escenas sexuales. Do you immediately turn it off? ¿Será que tú lo retiras, lo quitas de una vez? Or do you wait for the fourth or fifth sexual scene? ¿O esperas hasta ver esa escena sexual? Because your heart wants that scene. You want to see it. Porque tu corazón quiere ver esa escena, la anhela, la quiere ver. Okay?
so here the prophet is telling us, Aquí el profeta nos está diciendo, because Jehovah told him to tell us, porque a él se le dijo para que no los dijera a nosotros, that our heart is more deceitful than any person. que nuestros corazones son más engañosos que cualquier persona. Your heart is more deceitful than Satan himself. Tu corazón es más engañoso que Satán mismo. Let's read it again. Vamos a leerlo una vez más, Because it says it right porque ahí there. lo dice. The heart is more deceitful than anything else. And mortally sick. Who can fathom it? Amen? Amén. Your heart is more deceitful than Satan himself. Tu corazón es más engañoso que Satán mismo, Because it said anything else. porque dice que todas las cosas. Once you realize that that is your problem, Una vez que te des cuenta que ese es tu problema, you can start fixing your fence. podrás arreglar tu fensa, tu vallado. You can start protecting your heart. Empezarás a proteger tu corazón. For Jehovah says our hearts are deceptive. Porque Jehová está diciendo que nuestros corazones son engañosos. And to keep deception at a minimum, Y para mantener este engaño a su nivel mínimo, you have to start putting fences around your heart, or parameters. tú deberás de empezar a poner vallado alrededor de tu corazón. You know what is your Achilles heel? What is Tú- where your problem is worse Tú at? sabes cuál es tu debilidad, cuál es tu problema. So the first thing that we got to realize is I got to put up a fence. Lo primero que debemos de darnos cuenta es que tenemos que poner vallado. But you got to put a fence up that's ordained by Yehovah Elohim. Tienes que poner un vallado que sea ordenado por Jehová Elohim. You can't just put up any type of fence. No puedes poner cualquier tipo de vallado. You can't put up a Roman theology fence. No puedes poner un vallado basado en la teología romana, You can't put an evangelical fence up. ni un vallado evangélico. You have to put a fence that is ordained by Yehovah Elohim. Tienes que poner un vallado que sea ordenado por Jehová Elohim. These fences, if they're kept whole, Estos vallados, si los guardas now íntegros, you have to have a solid fence. tienes que tener un vallado que sea sólido. You can't have the one that has the slats in it, right? No puedes tener uno que tenga daños. See, if you have a hole in your fence, Si tienes un hueco, una grieta en ese vallado, then the termites are going to get in and get back into your heart. las termitas se van a introducir y entrarán de vuelta a tu corazón. The fence has to be whole. El vallado tiene que ser íntegro, And tiene que estar completo. it has to keep evil out in spirit and in truth. Tiene que mantener la maldad afuera en espíritu y en verdad. If the fence is removed Si el vallado es removido partially parcialmente or totally, o totalmente, then evil will come in. el mal entrará. Let me say that again. Lo va a repetir. Because this is why I say we have to follow the 613 laws of God. Por eso es que él dice que tenemos que seguir las 613 leyes de Dios. So Jehovah's saying your heart is evil, it's deceptive. Y Jehová está diciendo que tu corazón es perverso, que es engañoso. When you accept Yeshua, you get a new heart. Cuando aceptas a Yeshua, se te otorga un nuevo corazón. So here, how do you protect your heart? Aquí, ¿cómo es que tú proteges tu corazón? You have to build a fence around it. Tienes que edificar un vallado alrededor de él. Write down, I have to build a fence around my heart. Escribe lo que tienes que construir un vallado alrededor de tu corazón. I have to build a solid fence around my heart. Un vallado fuerte o sólido alrededor de tu corazón. I have to build a solid fence around my heart. Tienes que construir un vallado fuerte alrededor de tu I corazón. have to build a solid fence around my heart. Un vallado fuerte alrededor de tu corazón. Because one little piece is missing. Porque si le falta una pequeña pieza, If part of that fence is missing, si parte de ese vallado falta, or if it doesn't have a fence at all, o si no tiene un vallado del todo, because you just say you're covered in the blood of Jesus. porque tú dices que estás cubierto con la I'm sangre de covered in the blood Jesús, of Jesus. cubierto con la sangre de Jesús, Then evil is going to come into your heart. el mal entrará en tu corazón. Then secular paganism comes into your life, El paganismo secular vendrá a tu vida, into your family, a
tu familia, into your community, a tu comunidad. and finally destroys your entire country that you're living in. Y finalmente destruirá todo el país en el cual tú vives. What are these spiritual fences that I got to put around my heart? ¿Cuáles son estos vallados espirituales que debo de poner alrededor de mi corazón? What is the security system that I got to put around my heart? ¿Cuál es ese sistema de seguridad que debo de colocar alrededor de mi corazón? It's called the Torah, and some people call it the law. Se llama la Torah y algunos lo llaman la ley. Now, when you remove the Torah Ahora, cuando remueves la Torah and the law from your life, y la ley de tu vida, then you get the world's biggest holidays into your life. entrarás el día festivo más grande del mundo, lo introducirás a tu vida. What is the world's biggest holiday? ¿Cuál es este día festivo, el más grande de todos? No, it has been superseded, but La Navidad. everybody's saying Christmas. It is not. Todos están diciendo la Navidad, pero no lo es. The largest holiday in the world El is día de fiesta, Halloween. el día más grande de fiesta es el día de los muertos, de las brujas. More money is spent on Halloween worldwide Se gasta más dinero en esta noche de los muertos than the Roman Christmas. que en la Navidad romana. See, when your spiritual fences have been removed, Cuando tu vallado espiritual es removido, when your spiritual security system has been removed, cuando tu sistema de seguridad espiritual ha sido removido, then the termites come in and eat at your heart. el comején entra y se come tu corazón And it brings in Halloween y trae la noche de brujas and Christmas, the biggest secular holidays. y la Navidad, que es el segundo día festivo más grande. And then you are celebrating these days. Entonces tú celebras esos días And then your family's celebrating these y tu days. familia también. And your community's celebrating these days. También tu comunidad celebra esos And días. and your nation's celebrating these Y days. tu nación celebra esos días. And these days are forbidden by Yehovah Elohim. Y estos días son prohibidos por Jehová Elohim. Let me say that again. Lo va a repetir. You're having so much fun putting up your pumpkins. Te estás divirtiendo mucho poniendo esas calabazas. Oh, I just love Christmas time. Te estás diciendo que te gusta mucho, te agrada la Navidad. It's a time of such happiness in my house. Es un tiempo de regocijo, de felicidad en el hogar. The house stinks so nice because we got the tree, we cut a fresh tree down in the forest. Y la casa tiene un aroma muy rico por el pino, a causa del pino. And we dragged it out of the forest. El pino que lo sacaron del bosque. And we put it on top of the car. Y lo montaron ahí encima del vehículo. And then we brought it into the house and we had to make it stand up. Y lo llevaron a la casa y ahí lo pusieron. And we decorated with silver and gold Lo decoraron con cosas doradas y plateadas. and candy canes. Y con dulces. And then we put an angel on top of the tree. Y encima le ponen un angelito. Didn't God say you're not supposed to make anything from heaven on earth? ¿Acaso Dios dijo que no debías de hacer imágenes, And nada then- de lo que se and encuentra then en el cielo? And then the house smells so nice. Y la casa huele muy bien. And then we bow to that tree to put all those beautiful presents underneath. Y nos inclinamos debajo de ese árbol para colocar ahí los regalos. And you got all these great memories from when you were a Y kid. tiene todos esos pensamientos, memorias de cuando eras niño. I got my first Red Ryder BB gun. Recibió su primera pistola de juguete. And my mother said, you'll shoot your eye out, but my dad bought it anyway. Su padre se la regaló. Okay? But I got such great memories of Christ Mass. Son buenas memorias, son grandes, buenos recuerdos de la Navidad. And you want to give those memories to you and your children. Y querrás entregarle esos recuerdos a tus hijos. And then your whole community is doing this Roman holiday. Y toda tu comunidad está celebrando ese día de fiesta romano. This Roman holiday of Saturnalia. Día romano de sus dioses o diosa. Yeah. It's a Druid holiday. Es druida, es un día de fiesta romano. Yeah, you're doing something Druid. Estás haciendo algo de estos druidas. And the world is buying it El mundo se está uniendo a todo esto. because we took down the fences. ¿Por qué derribamos el vallado? Lo quitamos. These days are forbidden by Yehovah Elohim. Estos días son prohibidos por Jehová Elohim. Now, how do you put a fence back up?
Ahora, ¿cómo es que tú pones de vuelta el vallado? How do you repair your fence? ¿Cómo es que tú reparas tu vallado? You replace those pagan holidays Tú reemplazas esos días festivos paganos with what is ordained by Yehovah Elohim. con lo que ordenó Jehová See, Elohim. the world's biggest holiday is Halloween and Christmas. Los días festivos más grandes del mundo son las noches de los muertos y la Navidad. So you fix your fence by doing the Lord's biggest holy days. Tú arreglas ese vallado al poner por obra los días santos de Jehová. One of the Lord's biggest holy days? Uno de los días santos más grandes de Jehová, Pesach and Yom Kippur. esos son Pesach y Yom Kippur. You start repairing your fence by rebuilding your life on the rock. Ahí empiezas a reparar tu vallado, al edificar tu vida en la roca. But I'm not going to go to your house unless maybe we're doing Pesach at your house. El rabino no irá a tu casa a menos que estés celebrando Pesach. But we do it here at the congregation. Lo hacemos aquí en la But congregación. y'all can do it at your house if you want. Ustedes pueden celebrarlo en casa si quieren. But just make sure you're doing it right. Asegúrate que lo hagas correctamente. You got to do it no matter what happens. Tienes que hacerlo, no importa lo que suceda. So you start rebuilding your fence Empiezas a reconstruir o a reparar tu vallado by start putting up fence posts. al empezar a poner no. Sí, a empezar a arreglar el vallado. We got it? Because I'm going to say it again and we're going to write it. Vamos a escribirlo esto. ¿no? Oscar, what's a fence post? You're a carpenter. A los I work inside, carpinteros que Oscar said. asistan. Dice que es la palabra poste. Okay, post-it. Like a post-it note? No, it's like a post-it. Oh, a post-it. Like a post-it note. That's the way I'm going to remember it. All right, so say, I got to rebuild my fence post. Right, I got to Escribe rebuild que tú tienes que reconstruir, tienes que reparar estos postes. Right, I have to rebuild my fence post. Tienes que reparar las tablas, los postes de tu fensa, de tu Ay. vallado. I have to rebuild my fence post. Tú tienes que repararlos. For me, Para mi persona, for my family, para mi familia, for my community, para mi comunidad and for my country. y para mi país. Now let's go to verse 9 again. Versículo 9. Versículo 9. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? Amen? Amén. Your heart is deceptive. Tu corazón es engañoso. So if you build a fence around your heart, Si tú construyes un vallado alrededor de tu corazón, you cannot use soft wood. no podrás usar madera que sea suave Let me o say that débil. again, Lo va a repetir. because we're going to get to something very interesting that the Lord gave me. Vamos a ir a algo muy interesante que el Señor le impartió a él. If you're building a fence around your heart, Si estás edificando un vallado alrededor de tu corazón, you can't use soft type of wood no puedes usar madera que sea débil o suave, because the termites eat into soft wood. porque las termitas devoran, ellas entran a esa madera que es débil. A termite is going to eat into soft type of wood. El comején se comerá toda esa madera que es suave, que es débil. What is the one wood in the world that a termite cannot eat into? ¿Cuál es la madera, la más fuerte en el mundo, la cual la termita o el comején no puede devorar? What is the one wood that no insect can eat into? ¿Cuál es esta madera? Acacia wood. La de acacia. There's only one more wood in the world Solo hay un tipo de madera o de palo en el mundo that no insect or termite can eat into. que ningún insecto ni ninguna termita puede dañarla. It is acacia wood. Acacia. It is acacia wood. Es acacia. Say, right, I have to build my fence with acacia wood. Tengo que construir mi vallado con madera de acacia. Right, I got to build my fence with acacia wood. Tengo que construir mi vallado con madera de acacia. I got to build my fence with acacia wood. Tengo que construir mi vallado con madera de acacia. What kind of wood was the Ark of the Covenant made of? ¿Con qué tipo de madera se construyó el arca del pacto? I was like, that is so cool, Él le Lord. dijo al Señor, wow, sorprendente. Because you're talking about termites eating things away. Porque estás hablando de termitas o comején que devoran la madera. That's why when they found the Ark of the Covenant, Por eso cuando encontraron el arca del pacto and they have the real Ark of the y Covenant, la tienen, la genuina la tienen, it was found in Israel se encontró en Israel some years ago. hace algunos años.
by a bunch of Christians. por un grupo de cristianos. And it was right where Ron Wyatt said it was. Y estaba ahí donde dijo este sujeto I Ryan. know people Ryan. that have put their eyes on that ark. Él conoce a algunos que han visto el arca. And it is in possession of the Israeli government now. Se encuentra en la posesión al cuidado del gobierno de Israel But actualmente. what kind of wood was it made of ¿De qué tipo de madera fue hecha? and is made of? Está hecha de ese tipo de madera. It was acacia wood overlaid with gold. De acacia que fue cubierta por oro. So your heart needs a fence built with acacia wood. Tu corazón necesita un vallado que sea de madera de acacia. Because your heart, your spirit is where the word of God is supposed to live. Porque tu corazón, en tu espíritu, ahí es donde está supuesto a vivir la palabra de Dios. Because it's a covenant. Your heart, your spirit is where the covenant is made. Es un pacto en tu corazón, en tu espíritu, ahí es donde se hace el pacto. Let's look at verse 9 again, please. Veamos el versículo 9 otra vez. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? Amen? Amén. So you got to understand that you have a deceptive heart. Tienes que entender que tienes un corazón engañoso. But by rebuilding a fence Pero al reconstruir el vallado, that cannot be eaten by termites, un vallado que no puede ser dañado o comido por las termitas o comején, by making a covenant that can't be eaten away by insects, al hacer un pacto que no puede ser devorado por insectos, by putting a fence around your deceptive heart, al poner un vallado alrededor de tu corazón by engañoso, acting on the word of God, al poner por obra la palabra de Dios, you will protect your nefesh, your soul. protegerás tu nefesh, tu alma. Because it says, Yehovah says, it is mortally sick. Porque Jehová está diciendo ahí que es perverso. So that means your heart is so deceptive Tu corazón es tan engañoso that without acting on Yeshua's words, you're going to hell. que sin poner por obras las palabras de Yeshua te irás al And infierno. Yeshua said that he and the Father are one. Y Yeshua dijo que él y el Padre son uno. So what the Father said, Yeshua did. Lo que dijo el Padre, Yeshua lo puso por obra. So you got to put a strong fence around your heart. Tienes que poner un vallado fuerte alrededor de tu corazón. But there can't be any holes in your fence. Pero no pueden haber huecos o daño en tu vallado. Each piece must butt perfectly against the next piece. Cada tabla tiene que alinearse perfectamente con la otra. But if there's spaces between your pillars, Pero si quedan espacios entre esas tablas o if there's pilares, spaces between the pillars, si quedan espacios abiertos dentro de esos then the pilares, darkness is going to slide back into your heart. la tiniebla vendrá y se introducirá de nuevo a tu corazón. If you don't get rid of your Romanized theology Si no te deshaces de tu teología que es romana and rebuild it with the way, the truth, and Yeshua's life, y la reconstruyes con la palabra, con el camino, con la vida de then you're going to Yeshua, have some holes in your fence. tendrás huecos en tu vallado. The more holes you have in your fence, Y mientras más huecos the tengas, quicker your heart is going to die again. así de rápido se morirá tu corazón de esa forma. But if you kick out the Halloween, Pero si tú sacas fuera la noche de los muertos, you kick out the Christmas, y si sacas fuera la Navidad, well, there's going to be a lot more we're going to go over in lesson number 3. habrá más y vamos a repasarlo en la tercera lección. Because now we're going to move on to lesson number 3. Ahora nos vamos a mover a la segunda lección. Now we're going to start building our A fence la back. tercera lección vamos a ir. Lesson number 3. Tercera lección. We're going to review a little bit and then we're going to bring a whole lot more. Vamos a repasar un poquito y vamos a traer cosas nuevas. Because I'm only on page 5. Él está en la página número 5 And we got to get to 33. y tenemos que pasar por unas 33. The Lord is going to bring out a lot of information now. El Señor nos va a traer mucha información, But understand your heart is deceptive. pero entiende que tu corazón es engañoso And you must rebuild your own acacia wood fence. y tú tienes que reconstruir tu vallado con madera de acacia. So let's go to section number 10, Vamos a la sección número 10, category 10, categoría número 10, times and seasons. tiempos y estaciones. Let's turn to Shemot Exodus chapter 23, verse 12. Vamos a Éxodo 23, versículo 12.
We're going to build a little bit from last week, and then we're going to build a whole lot more. Vamos a reconstruir un poquito de la semana pasada, pero vamos a seguir añadiendo. Exodus, Shemot 23, Éxodo 23, verse 12. versículo 12. Exodus 23, verse 12. Éxodo 23, 12. Now remember, we're building an acacia wood fence Recuerden que estamos construyendo un vallado con madera de acacia around our deceptive hearts. alrededor de nuestro corazón engañoso. We must act on Yeshua's words. Debemos de poner por obra las palabras de Yeshua. And Yeshua said in Matthew 5, verse 18, Y Yeshua dijo en Mateo 5:18, not one jot or tittle will be lost from the law until heaven and earth pass away. ni una tilde ni una jota de la ley pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. So in category 10, there are 36 laws. En la categoría 10 hay 36 leyes. We are not going to go over all 36. No vamos a repasar todas las 36. What we're going to do for the rest of today's HASHABBAT lesson Lo que vamos a hacer en el resto de esta lección de HASHABBAT is we're going to build fence posts. es que vamos a construir estos postes And then in the afternoon, del vallado y en la we're going to tarde fill in some boards between those fence posts. vamos a rellenarlos. Okay? Because in the afternoon, we go over the Torah even more. En la tarde vamos a repasar la Torah aún más. Now let's look at Shemot, Exodus 23, verse 12. Veamos Éxodo 23:12. For 6 days you are to work, but on the seventh day you are to rest, so that your ox, your donkey can rest, your slave girl's son, and the foreigner be renewed. Amen? Amén. Now we went over this a little bit last week, but we're going to build on this. Repasamos un poquito de esto la semana pasada, pero vamos a construir más aún. Because even Messianic congregations are teaching that the Gentile does not have to keep the Shabbat. Porque aún las congregaciones mesiánicas están enseñando que los gentiles no deben de guardar el Shabbat. If Yehovah is the same yesterday, today, and forever, Si Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos. if Yeshua is the same yesterday, today, and forever, Si Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. it is very clear in verse 12. Está claro en el versículo 12. Because Yeshua is the Aleph and the Tav, Yeshua es el principio y el fin. He's the manager of heaven and earth, Él es el gerente del cielo y de la tierra. then the Gentiles are living among the Jews, right? Los gentiles estaban viviendo en medio de los judíos, Because ¿verdad? Yeshua is not a Catholic, Yeshua no es un católico. okay? He is a Hebrew. Él es un hebreo. So here it said, verse number 12 again, Versículo 12. okay? For 6 days you are to work, but on the seventh day you are to rest, so that your ox and donkey can rest, and your slave girl's son and the foreigner be renewed. Amen? Amén. So here the Lord says, give the foreigner the day off. Aquí el Señor está diciendo que le des el día libre al extranjero. I don't understand why the people in Tel Aviv can't understand this. Él no entiende la razón por la cual aquellos que viven en Tel Aviv no entienden esto. That nobody is supposed to work on the Shabbat. Que nadie está supuesto a trabajar en el Shabbat. Nobody is supposed to work on the Shabbat. Nadie está supuesto a trabajar en el Shabbat. Okay, there's a lot of you Gentiles that used to work for the Jews on the Shabbat. Hay muchos de ustedes gentiles que solían trabajar para judíos en los Shabbat. So you need to build your society Necesitas construir tu sociedad on God's type of materials. en el tipo de materiales de Dios. See, what is the material that you need to use here? ¿Cuáles son estos materiales que debes de utilizar? You got to use Yehovah's materials Tienes que utilizar los materiales de for your Jehová life, para tu vida, for your family, para tu familia, for your community, para tu comunidad and ultimately for your country. y al final para tu país. But it all starts with one person. Pero todo empieza por una persona. You can start a fire with one spark. Tú puedes empezar un fuego con una chispa. So each one of us can change our own lives. Cada uno de nosotros puede cambiar su propia vida. We can change our families' lives. Podemos cambiar las vidas de nuestras We can familias. change the community that we live in. Podemos cambiar la comunidad en la cual And vivimos. ultimately we can change this country back to what it was supposed to be. Y al final podemos cambiar este país a lo que debió ser. But it all depends the materials that you use for your life. Pero todo depende de los materiales que tú utilizas para tu vida. If you use Roman materials, Si utilizas materiales romanos, then you're going to build a Roman society. construirás una sociedad romana. And where is the Roman Empire ¿Y today? dónde está el imperio romano actualmente? It is gone. No existe. Okay, so you want to build your life on
with material Querrás construir tu vida con materiales that does not disappear. que no dejan de existir. And the word of God does not disappear. Y la palabra de Dios permanece, ella no deja de existir. Now, working only 6 days Ahora el trabajar solo 6 días was a new way of thinking when we left Egypt, fue un modo de pensar nuevo cuando dejamos a Egipto. because we were slaves for 400 years. Porque fuimos esclavos por unos 400 So the años. Lord is saying here, I want one day totally for me. El Señor está diciendo aquí que Él quería un día exclusivamente para Él. No secular demon ever said, I want a whole day for himself. Ningún demonio secular nunca dijo que quería un día para Él. Because Halloween only happens at night. Porque Halloween solo sucede de noche. The witches only come out between 12 and 2 a.m. Las brujas salen desde las 2 hasta desde las 12, desde la medianoche hasta las 2. When you study witchcraft, Cuando estudias la brujería, you'll realize that witches only come out between 12 a.m. and 2 a.m. te das cuenta que las brujas salen desde la medianoche hasta las 2 a.m. So in Shemot 20, En Éxodo 20, Jehovah the Eternal One, Jehová el Eterno, he spoke the fourth commandment. Él habló el cuarto mandamiento. And he says here, the seventh day is his, Y Él está diciendo aquí que el séptimo día le pertenece. not the first day. No el primer día. That is a very important part to understand. Esta es una parte muy importante para entenderla. Because it says in the Gospels, Porque dicen los evangelios. Yeshua rose on the first day of the week. Dice que Yeshua resucitó el primer día de la semana. Yeshua rose on the first day of the week. Dice que resucitó el primer día de la So semana. here, if you're building an acacia wood fence, Aquí si estás construyendo un vallado con madera de it acacia, must be built with the corner piece with the Shabbat. la piedra angular debe de ser el Shabbat. Okay? The seventh day is supposed to be totally his. El séptimo día tiene que ser totalmente de Él. And this is what he desires for each person. Y eso es lo que Él desea para cada He persona. desires this for everybody here. Él lo desea para todos los que están aquí. And he's going to see your inner motivations. Y Él va a ver tus motivaciones internas. Are you coming here just to do your time, punch your time clock? Si estás viniendo aquí solo para cumplir con el tiempo. Or you're coming here because you want to be here? O estás aquí porque deseas estar. You want to be fed the Word of God. Porque quieres ser alimentado con la palabra de Dios. And you hate when the sun goes down. Y odias cuando cae el sol. Because you want to just keep worshiping the Lord. Porque quieres seguir adorando al Señor. That's why we extend it to 8 o'clock. Por eso extendemos el Shabbat hasta las 8. Even though the Shabbat is going to end at 4:44 here. Aunque el Shabbat se termina a las 4:44 p.m. Because I want to be in the presence of the Lord. Porque Él quiere estar en la presencia del Señor. This is what I desire for myself. Eso es lo que Él desea para sí mismo. So if nobody's here, I'm still going to do it. Si nadie está aquí, Él lo seguirá haciendo. Because I didn't want to do it as a kid. Él no quiso hacerlo cuando era un niño. Oh, come on, all the people are playing Él se outside. decía que los niños estaban jugando afuera. Look at the kids, they're playing football over there in the park. Los niños en el parque estaban jugando fútbol. Real football, not that gay soccer stuff, Fútbol, no soccer. okay? Football where you can hit and tackle somebody. Fútbol americano, él está hablando. Yeah, that's a real football. That's America, Ese that's es why. el verdadero fútbol, el fútbol Not americano. kick a ball and run after it. Don't touch me. No soccer. No touching in Que soccer. no lo toquen. You can't touch me. And you can't use your hands. No puedes utilizar tus manos. Americans, we like to use our hands. A los americanos sí les gusta utilizar las manos. And then you get to tackle people and hit them. This is even better. Y puedes golpear a los demás, tumbarlos. Get mad at somebody, you can hit them harder. Los puedes golpear muy fuerte. And we used to call it athletics. Eso es atletismo. Now the kids play football on their computers. Ahora los niños juegan fútbol, pero en el ordenador. And that's another thing I learned from my son last night. Eso es otra cosa que él aprendió de su hijo anoche. They're calling these gamers athletes. A estos jugadores de videojuegos se les llama atletas. They're calling people who play video game athletes. Se les está llamando deportistas, aquellos que juegan videojuegos. That is just stupid, Carlito. Eso es tonto, okay there, eso es son? estúpido. Somebody wake him up. Carlito, it's He's time out? to wake up, son. He's out. He's tired. Somebody bring him a cup of coffee.
I'm gonna put your hand in water next time. Were you up playing soccer last night? Estuvo jugando. I can't believe you guys call that you're an athlete playing a video game. Son deportistas, aquellos que juegan los videojuegos. Okay? So here, you build your life on God's word. Aquí construyes tu vida o la edificas en la palabra de Dios. Then you build your family on God's word. Y edificas tu familia en la palabra de Dios. But on Yeshua's word, Pero en la palabra de Yeshua, not on Roman theology. no en la teología romana. Then you build your community on the word of God. Entonces construyes tu comunidad en la palabra de Dios. And then if you have a bunch of communities that are built with the word of God, Y si tienes muchas comunidades que están siendo edificadas con la palabra de Dios, then the Lord says your country will be blessed. el Señor dice que tu país será bendecido. But when you remove even a part of the foundation, Pero cuando tú remueves a una parte del cimiento del fundamento, and the reason we're going over this, we're going to go deeper in a minute. la razón por la cual estamos repasando es que vamos a profundizar dentro de un You're momento. saying we did this last week, Rabbi. Tú te estarás diciendo, Rabino, tú traíste esto la semana pasada. Now we're going to go deeper No, vamos a profundizar. because we're going to see how if you remove one part, Porque verás que si remueves una parte, then you remove it all. las has removido todas. And then you're going to understand why Yeshua said this. Y vas a entender el por qué Yeshua dijo esto. Once you break one, you've broken them all. Una vez que tú quebrantas una, la quebrantaste todas. See, once you remove part of the foundation, Una vez que tú remueves parte del cimiento, see, then the termites get in. ahí es cuando entra el comején. And termites are like cockroaches. Y los comejenes son como las cucarachas. Anybody only ever see one cockroach in their house? ¿Será que alguien solo ha visto una sola cucaracha en su casa? Once you see one, there, you know that there's 10,000 in the wall. Una vez que tú ves una, sabes que en la pared hay como 10,000. La cucaracha, La la cucaracha. cucaracha, na 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 na. Disgusting. And once you get one, Una vez que tú tienes una, then they're going to eat your rice. se van a comer tu arroz. And they're going to eat right in through that plastic bag. Se van a atravesar Anybody ever la have bolsa that plástica. done? Find a cockroach in their rice? ¿Será que alguien ha encontrado cucarachas en su arroz? Ew, it's disgusting. Eso es asqueroso, totalmente. Okay? So once you remove one part of the law, Una vez que tú remuevas una parte de la ley, then you allow the termites to start eating away. entonces permitirás que el comején empiece a devorar todo. Now, they eat slow. Ahora ellos comen lentamente. Let me say that again. Lo va a repetir. Termites will eat slow. El comején devora todo lentamente. Let's write that down. Termites eat slow. Vamos a escribir lo que la termita o el comején se come todo despacio. Termites eat slow. Las termitas comen poco a poco, despacio. Termites eat slow. Las termitas comen poco a poco, Because despacio. the collapse is not going to be immediate. Porque la caída no será inmediata. Satan knows he can't do the big things first. Satanás sabe que tú no puedes hacer las cosas grandes primero. So once you remove part of the foundation Una vez que tú remueves parte del cimiento and you replace solid scripture knowledge y tú reemplazas el conocimiento sólido de la with escritura Romanized theology, con teología romana. well, you know, I've heard Christians tell me, you know, Christmas, we bring the Christmas tree into our house Él ha escuchado a cristianos que le dicen que ellos traen los árboles navideños a sus casas because it's an evergreen tree. porque es un árbol verde que nunca muere. And it reminds us of Jesus' love. It's evergreen. Y les recuerda que el amor de Jesús nunca muere. After having that tree in your house a month, it's no longer green. Después que ese árbol esté en tu casa por un mes ya no está verde. It's brown and dead. Ya está color café y se está muriendo. So here, once you remove God's word, Aquí una vez que remueves la palabra de Dios, even the littlest part, aún la parte más pequeña, the termites start eating away at your heart. la termita empieza a comer ahí en tu corazón. Then he eats away at another person's heart in the family. Luego come el corazón de otra persona en la familia. Then finally the whole family is Y destroyed. finalmente toda la familia es destruida. Then they destroy their cousins with that theology. Destruyen a sus primos con esa teología. Then they destroy the community with that theology. Destruyen la comunidad con esa teología. And finally they destroy the country with that Y theology. por último destruyen el país con esa teología. And this is why it's so bad that Tel Aviv, Y por eso está tan mal que Tel Aviv, their
leadership el liderazgo de ellos, passed a law that buses can run on the Shabbat. pasaron una ley que los autobuses pueden operar en el día Shabbat. See, that's a termite. Eso es un comején. It's a termite because once you take the buses, Es un comején porque una vez que tomes los autobuses, then you need somebody to drive the bus. necesitarás a alguien para que lo conduzca. Then there's got to be somebody who's dispatching the bus. Y habrá alguien que está despachando los There's autobuses got to be somebody who's filling the bus up with gas. y alguien que lo esté llenando de combustible. Then there's got to be a mechanic on duty. Y un mecánico también que arregle. And then there's unions because then there's going to have to be so many people on duty. Entonces estará la unión porque muchos estarán trabajando. So it doesn't, the termites start with the leadership El comején empieza por el liderazgo. because they say the people want this type of service. Porque las personas quieren o demandan ese tipo de servicio. So here you let the termite in, Aquí tú permites que entre el comején o la termita it destroys the person, y destruye la persona. and the person's not keeping the Shabbat. Y esa persona no guarda el Shabbat. Then the family gets destroyed. Entonces la familia es destruida. Then the community gets destroyed. La comunidad es destruida. You need a 9-volt? You got it? Here. I don't know if I replace them. Everybody say hello to Connor. All right. Hi, Connor. See, this is not a show. It's the Word of God. Esta es la palabra de Dios, no es un montaje, un See, espectáculo. once you remove one pillar from your heart Una vez que tú remueves un pilar de tu corazón and you don't put up an acacia wood fence, y no pones un vallado hecho de madera de acacia, an acacia wood covenant fence, un vallado que sea hecha con esta madera del pacto que es acacia, you just put up a pine fence pones un vallado que está hecho de pino or any other type of wood. o de cualquier otro tipo de madera. The termite's going to get in there and start eating at that wood. La termita entrará y empezará a comerse esa madera And then it's going to destroy that person. y va a destruir a esa persona. And once that person is destroyed in the family, Y una vez que esa persona sea destruida en la familia, sin does not just touch that person. el pecado no solo toca a esa persona. Let me say that again because a lot of people don't understand it. Lo va a repetir porque muchos no entienden. Sin does not only touch that person. El pecado no solo afecta a esa persona. If you're living in the same house, Si estás viviendo en la misma casa, that person's sin is going to affect you. el pecado de esa persona te afectará a ti. And eventually it's going to affect your entire family. Y por último va a afectar a toda tu familia. Because the cockroaches don't stay in one place. Las cucarachas no se mantienen en un solo The lugar. termites don't stay in one place. El comején no se queda en un They solo lugar. start eating away at everything else in that house. Empiezan a comerse todas las cosas o las demás Until cosas en esa casa. finally the house is infested with termites. Hasta que finalmente la casa está llena de termitas, The family gets destroyed la familia es destruida. because they let the sin keep going. Porque dejaron que ese pecado Now, let's go aumentara o back que to siguiera. let's go back to verse number 12. Vamos al versículo 12. For 6 days you are to work, but on the 7th day to rest, so that your ox and donkey can rest, and your slave girl's son and the foreigner be renewed. Amen. Amén. So once again in verse 12 we clearly see Una vez más podemos ver claramente por medio del versículo 12 that the Shabbat is not only for the Hebrew, it's for the Goyim. que el Shabbat no es solo para los hebreos, sino que es también para los gentiles. But this is not part of the Noahide laws. Pero esto no es parte de las leyes de Noé. That's a big thing going around the internet. I saw it last Eso night. es algo grande que se está promoviendo por las redes. Now, the rabbis are teaching the Noahide laws. Los rabinos están enseñando las leyes de Noé. How about teaching the Torah? ¿Qué tal que si le enseñan la Torah? Because Yehovah doesn't change. Porque Jehová no cambia. And he said the Shabbat is holy for Jew and Y Gentile. dice que el Shabbat es santo para judío y para gentil. But the body of Messiah has an infestation of termites. Pero el cuerpo del Mesías tiene un problema de termitas. And the Jews have an infestation of the termites. Y los judíos también tienen esta plaga de termitas. But here, the Romanized church Pero aquí la iglesia romana is not, they're keeping the first day of the week instead of the 7th day of the week. están guardando el primer día de la semana en vez de guardar el séptimo. Okay, they have an infestation of termites. Tienen una plaga de comején.
Now the Sandman comes. Ahora es cuando viene el hombre de arena. And who is the ¿Y Sandman? quién es este hombre de arena? Enter the Sandman. Ahí entra el hombre de arena. Enter Satan. Entra Satanás. So once you remove the Shabbat, Una vez que remueves el Shabbat, then the Sandman comes into the people of that family. entra este hombre de arena a las personas de esa familia. Well, I was born a Catholic, I'm going to die a Catholic. Nací católico y moriré católico. Okay, so you're going to go to hell. Ok, te vas a ir al infierno. Because Yeshua is not a Catholic. Porque Yeshua no es un católico. That's what Rebbitzon's father said. Eso fue lo que dijo el padre de la esposa de Because Rabino. he's an Irish Catholic. Él es un católico irlandés. Her father's name is Walter Connell O'Keefe. He's Polish. Walter, él es un polaco. No, he's not a Polak. No, no es un polaco. He is 100% Irish. Él es 100% irlandés. He said, I was born a Catholic. Él dijo que nació católico I'm going to die a y Catholic. que morirá católico. Well, you're going to die and go to hell. So Si te that, vas a morir, te vas a ir party al on, infierno. Wayne. Party on, Garth. But then you get communities that are affected like that. También las comunidades son afectadas de esta forma. This is a Catholic community. Esta es una comunidad católica. Okay, we can't do the Shabbat. That's for the Jews. No podemos celebrar el Shabbat, eso es para los judíos. Then you become a Catholic country. Entonces se convierte en un país The católico. Queen is a Catholic. La reina es católica. Okay, the Pope is Catholic, I El think. papa es católico. Okay, he's got that really cool hat. Tiene una gorrita. You know that's a god, right? Ese es un dios, ¿verdad que sí? His hat is Dagon, the fish god. Dagón, el dios pez. Okay, so follow La mitra, Dagon and follow him to hell. Sigan a Dagón, síganlo hasta el infierno. See, once the Sandman knows that you got a hole in your fence, Una vez que el hombre de arena sabe que hay un hueco en tu vallado and you got some termites, y tienes algunas the termitas, Sandman brings a whole colony of other termites. el hombre de arena trae toda una colonia de termitas. See, once you broke one of the laws, Una vez que tú quebrantas una de la ley, the Sandman knows this is going to be easy. el hombre de arena sabe que todo eso va a ser fácil. And this is why Yeshua said, once you broke one, Por eso Yeshua dice que una vez que tú quebrantas uno, you're going to break the rest. vas a quebrantar las demás. So let's take a look at the termites for 1 second. Veamos el comején por un segundo. They don't destroy the house quickly. Ellos no destruyen la casa rápidamente. It's like cancer or AIDS. Es como el cáncer o como el SIDA. See, homosexuality, you're going to most likely get AIDS. Si con la homosexualidad tú vas a contagiarte de SIDA, It's not going to kill you fast. no te matarás rápidamente. It's like the termites. Es como el comején. They don't destroy the house quickly. Ellos no destruyen la casa rápidamente. Satan knows to eat very slowly, Satanás sabe cómo comer lentamente, poco a poco. little by little. Poco a poco. The termites eat wood slowly Los comején se comen because it's not acacia wood. Se comen esta madera porque no es madera de acacia. That's why in the end of section 2, Por eso al final de la segunda sección we added the acacia wood fence. añadimos el vallado de madera de acacia. Because the Ark of the Covenant has the Word of God inside it. Porque el arca del pacto tiene la palabra de Dios en su interior. You need to have acacia wood for your whole house. Tú necesitas tener vallado de madera de acacia para toda tu casa. You need to have acacia wood for your whole house. Necesitas tener esta madera de acacia para toda tu casa. Because the termites can't eat the acacia wood. Porque el comején no puede dañar, no puede comerse esa madera de acacia. But if you build your house with wood that termites can eat, Pero si tú construyes tu casa con madera la cual las termitas pueden devorar, eventually your house is going to collapse. eventualmente tu casa caerá. And what did Yeshua say in Matthew 7? ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 7? He said your collapse is going to be horrendous. Dice que tu ruina, tu caída será grande. Now, why do we keep going back? You'll see in about an hour. ¿Por qué seguimos siendo ahí? Lo verás dentro de Maybe una an hour and hora. a half. Una hora y media. Because I'm only on page 7. Él está en la página número 7. See, eventually you're going to collapse if you remove the foundation. Al final caerá si tú remueves el cimiento. Now we're going to go to category number 3. Vamos a la tercera categoría. Signs and symbols. Señales y símbolos. In this
category, there are 5 laws. En esta categoría hay 5 leyes. We're going to review a little bit from last week. Go to Genesis 17. Vamos a repasar un poquito lo de la semana pasada. Bereshit 17, Vamos a Génesis 17, verse 11 and 12. del 11 y 12. Bereshit 17, verse 11 and 12. Génesis 17, 11 y 12. Bereshit 17, verse 11 and 12. Génesis 17, 11 y 12. Everybody got it? Amén. Should be easy. It's in the beginning of the book. Es el principio de la Biblia, Génesis. Even for Brian, he found that one pretty quick. You are to circumcise, you are to be circumcised in the flesh of your foreskin. This will be a sign of the covenant between me and you. Generation after generation, every male among you who is 8 days old is to be circumcised, including slaves born within your household, those bought from a foreigner, not descended from you. Amen? Amén. This is a private covenant. Este es un pacto privado. Only the mother and the boy is going to know about this private covenant. Solo la madre y el niño sabrán de este pacto privado. And when the man gets married, his wife will know. Y cuando el hombre se case, su esposa también lo sabrá. So this covenant is for the flesh Este pacto es para la carne of the male part and only for men. del miembro masculino y esto es solo para los hombres. Now, once again, in our review here, Una vez más en nuestro repaso, this is given the covenant of circumcision with God este pacto de circuncisión con Dios was given before Israel was an earthly nation. fue dado antes que Israel fuese una nación terrenal. The covenant of circumcision was given before we were in the land of Israel. El pacto de la circuncisión fue dado antes que estuviéramos en la tierra. The covenant of circumcision El pacto de circuncisión was given before Moshe was born. fue dado antes de que Moisés naciera. So here the covenant of circumcision transcends the written Torah. Aquí este pacto de circuncisión fue primero que la Torá descrita. This is a sign of the covenant. Este es la señal del pacto. So any man that is not circumcised Dice cualquier hombre que no sea circuncidado is breaking the covenant with God. está rompiendo el pacto con Dios. You can't eat of the Pesach because of this. No puedes comer del Pesach a causa de esto. You can attend a Seder, Puedes ir al Seder, but you can't eat of the Pesach. That's the lamb itself. pero no puedes comer del cordero. And with this commandment, Y con este mandamiento, the Gentile Roman church, la iglesia romana gentil, who says that you don't need to be circumcised in the flesh anymore, que dices que no tienes que circuncidar el prepucio, all of them are not getting into heaven. All these men are not getting into heaven. todos esos hombres no entrarán al cielo. Because Yeshua said, do the Pesach in remembrance of him. Porque Yeshua dijo que celebraran el Pesach en memoria de él. But you cannot do it, Pero no podrás hacerlo. and you can't eat of the Y lamb no puedes comer del cordero. because you're uncircumcised. Porque no estás circuncidado. And here it is clearly stating that you must be circumcised. Y aquí está diciendo claramente que debes de ser circuncidado. And here in verse number 12, let's read verse 12 again. Leamos el versículo 12. Generation after generation, every male among you who is 8 days old is to be circumcised, including slaves born within your household and those bought from a foreigner, not descended from you. So it's very clear Está claro aquí that this includes the Gentiles, que esto incluye al gentil. because we are all part of Yeshua's house. Porque todos somos parte de la casa de And the Yeshua. Gentiles always say, I'm part of the tribe of Yehuda, I'm a part of the tribe of Judah. Los gentiles siempre dicen que son parte de la casa de Judá. So if you're part of the tribe of Si Judah, eres parte de la tribu de Judá, then you got to be circumcised. tienes que estar circuncidado. And here a foreigner, that would be a ger or a goyim. Aquí el extranjero, eso sería un goyín. But the Sandman says that's only for the Jews. Pero el hombre de arena dice que esto es tan solo para los judíos. The Sandman says everything stopped at the cross. El hombre de arena dijo que todo se detuvo o terminó en la cruz. Because Yeshua said, it's finished. Porque Yeshua dijo que se terminó. With his last breath, he did away with the law. Con su último aliento se deshizo de la ley. Then with his last breath, he threw away the entire ministry. Con su último aliento desechó, echó a la basura su ministerio completo. Because with his last breath, then he contradicts Matthew 5, verse 18. Con su último aliento contradijo a Mateo 5:18.
Let's go to the next one about signs and symbols. Vamos a la siguiente escritura acerca de signos y señales. Now we're going to get into the new stuff, even though a little bit of review. Deuteronomy 6, verse 9. Deuteronomio 6:9. Devarim 6, verse 9. Deuteronomio 6:9. The Lord gave me this whole new thing about this part. El Señor le añadió todo esto acerca de esta parte. So it's part of review, but then we're going to have a lot more. Es parte del repaso, pero añadiremos más. Okay? Deuteronomy 6, verse 9. Deuteronomio 6:9. This is about the mezuzah. Esto se trata de la mesusa. Okay, everybody got it? Because now we're going to go into a new understanding of this compared to last week. Ahora vamos a un nuevo conocimiento en comparación al de la semana pasada. Devarim 6, verse 9. Write them on the door frames of your house and on your gates. Amen? Amen? Amén. We're to write the pure word of God Debemos escribir la palabra pura o íntegra de Dios on the door frames of our houses. en los postes de nuestras casas. And if you have a fence around your house, Y si tienes un vallado, una fensa alrededor de tu like there's casa, some people that are blessed with some land on their house. algunos son bendecidos con terreno en su tierra, On your en su door casa. and on your gate. en tu casa, en tu puerta. Not on every door inside your house. No en todas las puertas que se encuentran en el interior de la casa. The doors and your gates where you enter into your home. En la puerta que está a la entrada por donde entras So, a tu casa. let's say you have a house and you park in your garage. Digamos que tú tienes una casa y tienes parqueo en el garaje. And you come in through the garage door. Y entras por la puerta de la marquesina. You got to put one of these on that door. Tienes que colocar una mesusa en esa puerta. You got to put it on your front door and your back door. En la puerta de adelante o en la puerta que queda al costado. And if you have a gate in front of your house, Y si tienes una puerta, un portón en tu then it casa, says on your gates. dice ahí que en el portón. Now, the key is why. La clave es el por qué. What it's saying Lo que está diciendo is that it is marking your home as set apart. es que está marcando tu hogar como santificado o separado. Write down, the mezuzah marks my home as a set apart home. La mesusa marca mi casa como un lugar apartado. The mezuzah marks my home as a set apart home. La mesusa marca mi casa como un lugar apartado. The mezuzah marks my home as a set apart home. La mesusa marca mi casa como un lugar apartado, consagrado. Now, if you're artistic Ahora, si eres artista and you want to write this in Hebrew on your door frames, go ahead. y quieres escribirlo en el idioma hebreo en los postes de la casa, hazlo. Or you can hire Oscar. He's a very good artist and a carpenter, and he can burn Puedes your wood. contratar a Oscar, él es un buen carpintero. I mean, you can make wood burning and then put this whole plaque on your house. Él puede ahí poner, grabarla, That might be something to do. Huh? grabarla en los postes de la casa. Grabarla con fuego. But we can't sell on the Shabbat. No puedes vender en el So we'll Shabbat. talk about this at 4:45. Hablamos de esto después de las 4:45. No, but what it's doing, ¿Qué está haciendo? okay, so here's where our learning comes in. Aquí es donde viene el entendimiento. It's marking your home to say to everybody else, my home is set apart. Lo que esto está haciendo es marcando tu casa para dejarle saber a los demás que tu casa está separada. By putting the mezuzah on your house, now listen clearly. Al colocar la mesusa en tu casa, y escuchen con atención, What the mezuzah does for your house, lo que la mesusa hace para tu casa it says everything in this house, es que está diciendo que todo en esa casa, everything in this home que todo en ese hogar, follows a solid foundation. que todos siguen un cimiento sólido. So if you have a home that's unevenly yoked, Si tienes un hogar que se encuentra bajo un yugo desigual, or if you're renting a room somewhere, o si estás rentando una habitación, you mark your only room that is yours with the mezuzah. tienes que marcar esa habitación que te pertenece con la mesusa. If your home is unevenly yoked, like you're sharing it with other people, Como por ejemplo si estás compartiendo tu hogar con otros. then you mark your space with the mezuzah. Tienes que marcar el espacio que te pertenece con la mesusa. Because the mezuzah is marking that area, Porque la mesusa está marcando esa área. and it's saying this area
follows the solid foundation. Y está diciendo que esa área sigue el cimiento sólido, firme. This area follows the solid foundation. Dice que esa área sigue el cimiento firme. This is not a decoration. Ese no es un objeto de decoración. Let me say that again. Lo va a repetir. This is not a decoration, although some of them are beautiful. La mezuzá no es una decoración, aunque algunas sean muy You bonitas. can get a really beautiful mezuzah. Puedes obtener una que sea muy hermosa. It's not supposed to be a decoration. No es, la mezuzá no está supuesta a ser un objeto de decoración. Like when I was a kid, Cuando él era un niño, after I was done with yeshiva, después que terminó yeshiva, my family walked far away from God. la familia de él se alejó mucho de Dios. But we still had a mezuzah on our door. Pero seguían preservando esa mezuzá en sus puertas. See, what the mezuzah is supposed to do, Lo que la mezuzá está supuesta a hacer it's a statement telling the world es una declaración que le dice al mundo and the Sandman, y al hombre de arena: do not enter into this space. no entren a este espacio. But if it's decoration, Pero si solo es decoración, the Sandman knows and he watches you all the time. el hombre de arena, él sabe porque él te observa todo el tiempo. What it does, what it's supposed to do, Lo que está supuesto a hacer it tells the world es que le dice al mundo that this house, this place is different than you. que esta casa, que este lugar es diferente a ti. It tells the Sandman, the devil himself, Le dice al hombre de arena, al diablo mismo, that this house is different than your world. que esta casa es diferente a tu mundo. But what it also does, listen up carefully, Pero lo que hace también, y escuchen con atención, it's an object to pause on. es un objeto sobre el cual pausar. Pause, stop. Sí, es un objeto en el cual tú pausas. When you're leaving your home, Cuando tú dejas tu hogar, cuando te vas, your home is supposed to be your sanctuary. tu hogar está supuesto a ser tu santuario. When you're leaving your home, Cuando tú te vas de la casa, look at it. mírala, Look at the mezuzah. miren la mezuzá. Remind yourself you're going out into Satan's world. Recuérdate a ti mismo que tú te vas al mundo de Satanás. Remind yourself who you serve. Recuérdate a ti mismo a quién tú sirves. Because you're leaving your sanctuary. Porque estás dejando tu santuario. Because this is marking your home, that this is a set apart place. La mezuzá está marcando tu hogar, que es un lugar separado. Look at it before you leave. Mírenla antes de marcharse. Let it be the last thing you look at Deja que sea la última cosa que ves. as you go into the demon-filled world. Mientras te introduce o vas al mundo lleno de demonios. And when you come home, Y cuando regresas a casa, look at it again or even touch it. mírenla otra vez o aún tóquenla. Okay? Look at it at minimum. Mírenla por lo mínimo. Pause before you go into your sanctuary. Detente antes de entrar a tu santuario. And leave your problems outside the door. Y deja tus problemas afuera. Let me say that again. Lo vas a repetir. Before you get into your sanctuary, Antes de tú entrar a tu santuario. this is why our sanctuary door is marked with a mezuzah. Por eso el santuario de este lugar está marcado con la mezuzá. Leave your demons outside, please. Deja tus demonios afuera, por favor. If you don't like the teachings here, don't come here. That's Si no te okay. gustan las enseñanzas, no vengas, no tienes por qué hacerlo. You should be coming here to learn about our King. Deberías de venir a este lugar para aprender acerca de nuestro rey. And if you don't agree with the leadership, then leave. Y si no estás de acuerdo con el liderazgo, márchate. This is not a cult. Esto no es una secta. I'm not going to call you or follow you. Él no te va a llamar ni te va a seguir. If you're not happy here, go. Si no eres feliz aquí, vete. I hope you're coming here to draw closer to Yeshua. Él tiene la esperanza de que tú vengas a este lugar para acercarte a Yeshua. That's why our door of our sanctuary is marked with a mezuzah. Por eso la puerta del santuario está marcada por una mezuzá. Because we have our own space in a commercial building for those that are not here.
Tenemos nuestro propio espacio aquí en este edificio comercial. The pagan Brazilian church downstairs is not marked with a mezuzah. La iglesia brasilera de abajo no está marcada con una mesusa. The Guatemalan church is not marked with a Ni la mezuzah. iglesia de los guatemaltecos tampoco está marcada. The freaks in the back, I don't even know what the hell they are. Y los extraños que están en la parte de atrás y no sabemos de qué religión son. Their door is not marked with a mezuzah. La puerta de ellos tampoco está marcada. But your home and our home here at Beth Goim Pero tu hogar y nuestro hogar aquí en Betcoín is marked with this word of God. está marcado con esta palabra de Dios. When you're coming into your home, Cuando vienes de regreso a tu casa, pause at your door. detente en la puerta. If you've had a crappy day, Si tuviste un día malo, pause and look at the word of God. pausa, detente y observa la palabra de Dios. And don't bring the troubles into your house. Y no traigas el problema a tu casa. Okay? Leave the secular problems outside the door. Deja el problema secular por fuera. Let there be shalom in your home. Permite que haya shalom en tu casa. Sounds like a good title for a television show. Eso suena como un buen tema para un programa televisivo. You want to have Beit Shalom, house of shalom. Querrás tener una casa, un Beit Shalom, una casa de shalom. the mezuzah La mesusa reminds all that enter that door. le recuerda a todos aquellos que entran por la puerta. Let me say this again, Lo va a repetir. because we're learning the laws. Estamos aprendiendo la ley. Because once you don't have one of these, Una vez que tú no tengas una de estas or you don't really follow it, o que no la sigas, then the Sandman is going to come and bring some termites. el hombre de arena entrará y traerá algunos comején o termitas. When you have one of these on your doors, Cuando tienes una de estas en tu puerta, it reminds anybody entering into those doors le recuerda a todo aquel que entra por esas puertas that this house follows a higher standard than yours. que esta casa sigue un nivel más alto de lo que tu casa sigue. Let me say that again. Lo va a repetir. This lets everybody know who enters into that house Esto le deja saber a todo aquel que entra por esa casa that this house follows a higher standard than the Sandman. que esta casa sigue unas normas más altas que las del hombre de arena. This marking, Devarim 6 here, Esta marca en Deuteronomio 6, verse 9 says versículo 9 that nos this, dice, this home is higher than the Roman theology. dice que este hogar es más alto que la teología romana. This home follows the Lord our God, our King. Este hogar sigue al Señor nuestro Dios, nuestro Rey. So anybody coming into that house A cualquiera que entre a esa casa must keep the laws and respect the laws of our God, our King. Cualquiera que entre por esa casa debe de guardar la ley y respetar la ley de nuestro Rey. This home, it says, Este hogar, dice, is not a secular pagan home. no es un hogar secular y pagano. So if you're a secular pagan coming into my house, Si tú, amigo secular, viene a tu casa, I've invited you in. si él te invita, One foul word out of your mouth gets you rejected from my house. si sale una profanidad de tu boca, eso hará que te echen fuera de la casa de él. We've had people here at the congregation Él ha tenido algunos aquí en la congregación, say a few French fries. los cuales han dicho malas palabras o A word that's profanidades, a curse word that begins with an F. palabras de maldición. I said we don't use that kind of language here. Y el rabino le ha dicho, aquí no utilizamos ese tipo de lenguaje. Said it a second time. Y lo ha dicho por segunda vez. I said if you say that one more time, you'll be forcibly removed from this place. El rabino le advirtió que si repetía eso se le iba a sacar obligado. You de want to este be a lugar. secular? Go to hell away from this place. Si quieres ser un secular, aléjate de este lugar. You want to be a Roman? Go away from this place. Si quieres ser un romano, vete de este lugar. Okay? This home follows a much higher standard. Este hogar sigue unas reglas, unas normas más altas. This is not a decoration. Esto no es, la mesusa no es una decoración. What the mezuzah says, ¿Qué dice la mesusa? listen up carefully. Escuchen con atención. What the mezuzah says ¿Qué dice la mesusa? is these premises are dedicated to Elohim and the Torah. Dice que ese terreno, que esa área está dedicado a Elohim y a la Torah. Let me say that again. Lo va a repetir.
When you put this on your home, Cuando tú pones esto, la colocas en you tu are hogar, dedicating that home to Elohim, which is the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh, le estás dedicando ese hogar a Elohim, que es el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, and the Torah. y la Torah. Okay? So it's not a decoration. No es una decoración. Okay? When a home is not decorated with one of these, Cuando un hogar no está adornado por una de estas, it's decorated with secular stuff. está decorado con cosas It's seculares. decorated with demonic stuff. Está decorado con cosas demoníacas. You ever see an Italian person's home? ¿Has visto la casa, la propiedad de un italiano? What do they have outside their home a ¿Qué lot es of lo que times? tienen en el patio? Oh, Mary on the half shell, Kelly called it. Sí, tienen a María. My wife, Rebecca Ídolo. Kelly, says it's Mary on the half shell. Tienen ídolos por fuera. So that means patio. they're not following the second commandment. Eso significa que no están siguiendo el segundo mandamiento. That means that house is demonic. Eso significa que esa casa es demoníaca. What do you see outside of a lot of Greek homes? ¿Qué es lo que ves en los patios de muchos de los hogares de los griegos? Naked women statues. Ves ahí estatuas de mujeres desnudas. If a house has a statue in front of it, that means it's demonic. Si una casa tiene una estatua enfrente de ella en su patio, eso significa que es una casa A demoníaca. lot of houses will have saint something or other in front of their house. Muchas casas tendrán ídolos o algo por el estilo en sus patios. Even some houses will have a so-called statue of Jesus in front of their house. Algunas casas tienen estos ídolos, imágenes de Jesús. When you decorate your house with Roman stuff, Cuando tú adornas tu casa con cosas romanas, it means the Sandman has infested your home with termites. eso significa que el hombre de arena ha introducido la plaga de termitas a tu hogar. If you go into a home Si vas a una casa and there's a cross inside the home with Yeshua still on it, y hay una cruz en esa casa en la cual está todavía Jesús, that means that home is infested with Sandman's termites. eso significa que ese hogar está plagado con las termitas del hombre de arena. When you see a home decorated with Christmas decorations, Cuando ves una casa adornada con decoraciones de Navidad, oh, it's just Santa Claus. What are you making such a big deal about it? es Santa Claus, ¿por qué haces de esto algo grande? It's an idol. Es un ídolo. Oh, the house is decorated. Oh, their lights are so beautiful. Las luces son tan bellas. Ah, not this year, son. No, este año no. Okay, that means that house is infested. Come on, how many of you had your house infested with cockroaches? ¿Cuántos han tenido sus casas Spiritual plagadas con cockroaches. cucarachas? Come on, Rebitson, Kelly, and I, man, we were pagans to the hill. Con cucarachas. My house was the best decorated Christmas house on the block. The La Jews casa did del it right. rabino era la mejor decorada con luces navideñas. I had this whole big toy thing set out on the front lawn. Él tenía todo ese... ¿cómo se llama? El pesebre, lo tenía ahí bien decorado. I used to know how to be a carpenter. I built these things on my own Él hand. mismo construyó todo eso con sus propias manos. And we used to play Christmas music out of the speakers coming out of the window. Y la música navideña también la tenía. And then I got to the book of Jeremiah. Entonces él leyó el profeta Jeremías, And I read chapter 10. el capítulo 10. Okay, Kelly, we're done with this type of garbage. Ok, Kelly, vamos a dejar de hacer esta basura. And she was like, what? Y ella se quejó Because she was born a Catholic. porque ella nació católica, But darn it, she's going to die a Jew. pero va a morir judía. All right. Amén. She converted to Messianic Se Judaism. convirtió al judaísmo mesiánico. But if you see a house that's decorated with Christmas decorations, Pero si ves una casa adornada con decoraciones navideñas, that means they're following the Roman gods. eso significa que están siguiendo los dioses romanos. When you see a gay flag, rainbow flag outside their home, Cuando ves una bandera de homosexuales en el patio de las casas, that means it's the same as Christmas decorations. eso es igual que las decoraciones de Navidad. That means that category 3 of God's law means nothing to them. Eso significa que la categoría 3 de las leyes de Dios no significa nada para ellos. That means category 3 of the law means nothing to them. Eso significa que la categoría 3 no significa nada para ellos. But I got a mezuzah and a Christmas tree. Pero tengo una mezuzá y también un árbol navideño. You can't be dedicated to both. No puedes estar dedicado a ambas cosas. You cannot be dedicated to both. No puedes estar dedicado a ambas cosas. And if you're flying a rainbow flag,
Y si tienes ahí una bandera del arco iris and saying, God loves everybody. y te estás diciendo que Dios ama a todos, You're right. God does love everybody. Tienes la razón, Dios sí ama a todos, But he hates sin. pero Él odia el pecado. And sinners don't enter heaven. Y los pecadores no entran al cielo. If they're flying a gay flag, that means their house is infested with termites. Si tienen esta bandera de homosexual, eso significa que su casa está plagada con termitas. And when a house is infested with termites, Y cuando la casa está llena de esta plaga, at any moment that person or that family can collapse. en cualquier momento esa persona va a caer o su familia. Another sign that is part of this Otra señal que es parte de esto is to wear visible sitio es de ponerse los sitios donde se puedan ver, on a four-corner garment. en una vestimenta de 4 esquinas. Let's go to law number 18. Vamos a la ley 18. Let's go to Bamidbar 15, law number 18. Vamos a números 15. We're going to turn to Bamidbar Numbers chapter 15, verse 38 to 40. Vamos a números 15 del 38 hasta el 40. Bamidbar Numbers chapter 15, verses 38 to 40. Números 15 del 38 hasta el 40. For those that are keeping score, this is law number 18. Para aquellos que están registrando todo esto, esa es la ley 18. This is law number 18. Verse 38 is law number 18. El versículo 38 es la ley 18. Okay? We're going to read verse 38 through 40. When God say amen. Amén. Bamidbar Numbers chapter 15, verse 38 to 40. 18. No, it's law number 18. It is law number 18. Esa es la ley 18. It's in the sign area. Está en el área de las señales. Okay? Speak to the sons of Israel, instructing them to make through all their generations sitios on the corners of the garments, and put with the sitio in each corner techela, a blue thread. To be a sitio for to look at, and thereby remember all of Yehovah's mitzvot, and obey them. So that you won't go around wherever your own heart and eyes lead you to prostitute yourself, but it will help you remember and obey all my mitzvot and be holy for your Elohim. Amen? A sign that a man has a solid foundation. Una señal de que el hombre tiene un cimiento sólido. A sign that a man has a solid foundation. Es señal de que el hombre tiene un cimiento sólido. If he's wearing the tzitzit with a blue thread. Si él se está poniendo los sitios con un fleco azul. Let me say that again, Lo va a repetir. because it's very important what I just said. Es muy importante lo que él acabó de decir. A sign that a man has a solid foundation. Es señal de que el hombre tiene un cimiento sólido. If he's wearing the tzitzit with the blue thread. Si él está poniéndose los sitios con un fleco azul. What? It's some sort of blue. It says purple in your Spanish. Which version is that? Well, it's blue. The chelet is blue. Okay. Es azul. Okay, there's some version I'm being told that says purple. It's blue. Hay Azul. algunas versiones que dicen púrpura. I just love that sound in Spanish. Azul. Dicen púrpura, pero no es azul. Azul. Okay? So if he has only the white, Si solo tiene los flecos blancos, then he has a foundation, tiene un cimiento, but he doesn't have a whole mind for God. pero no tiene su mente completa para Dios. Because it says very clearly that it has to have the blue. Pero dice claramente ahí que tiene que tener un fleco azul. If he's a Hebrew man Si es un hombre hebreo and he just has the white in his tzitzit, y solo tiene los flecos blancos en su sitio, that means his foundation is compromised. eso significa que su cimiento está a riesgo, Let me say that está en again. peligro. Let me say that again, Lo va a repetir and I'll tell you why in a moment. y te dirá el porqué dentro de un momento. If he's wearing tzitzit, he has a foundation. Si se está colocando los sitios, tiene un cimiento. For those that don't know, this is what a tzitzit is. Para aquellos que no saben, así Well, this is a luce un sitio. tzitzit. Sixi. Okay, put four together, get tzitzit. Y todo junto es sixio. Because there's one on each corner of my garment. Hay uno de estos en cada esquina de la vestimenta de rabino. You will see the Hebrew Orthodox. Verás a los ortodoxos hebreos, The guys with the black coats and the white shirts. aquellos que visten de negro y camisa blanca. And the curlicues on the side of on their face, the paises. Sí, también con los rizos ahí. They will only have the white.
Solo tienen los flecos blancos. But if Jehovah is the same in Malachi 3 verse 6, he says, I don't change. Pero si Jehová es el mismo y en Malaquías 3:6 él dice que no cambia. We just read in verse 38 Acabamos de leer en el versículo 38 that it's supposed to have a blue thread. que está supuesto a tener un fleco azul. I don't care what some man or some rabbi says. A él no le interesa la opinión de un hombre o de un rabino. It doesn't say it's supposed to be for Messiah, it's supposed to be for God. No dice ahí que esto tiene que ser para el Mesías, esto es para Dios. If a person is only wearing white, Si la persona solo se pone los flecos blancos, that means they have a termite infestation eso significa que ellos tienen una plaga de comején. because they're following the rabbis over following the Torah. Están siguiendo a los rabinos en vez de seguir la Torah. But he's got the seatbelt on, Pero Rabbi. tiene los sitios puestos. Yeah, he's got the rabbis in his head that are superseding God's word. Sí, tienen los rabinos que están sustituyendo la palabra de Dios. And what they're allowing the termites and the cockroaches to do Ellos están permitiendo que las termitas y las cucarachas hagan. is they're infecting their brains. Ellos están permitiendo que estos insectos infecten sus cerebros. Now let's read those verses again. Vamos a leer los versículos otra vez. 38 to 40 again. 38 hasta el 40. Speak to the people of Israel, instructing them to make through all their generations tzitzit on the corners. Speak to the sons of Israel, instructing them to make through all their generations tzitzit on the corners of the garments, and put with the tzitzit in each corner a blue thread. To be a tzitzit for to look at, thereby remember all of Yehovah's mitzvot and obey them. So we won't go around wherever your own heart and eyes lead you to prostitute yourselves, but it will help you remember and obey all my mitzvot and be holy for your Elohim. Amen? Amén. So he tells all the men Él le está diciendo a todos los hombres to wear a four-corner garment, que usen una vestimenta de 4 esquinas. not to put them into your belt loops. No ponerla por dentro de tu pantalón. It's supposed to be a separate type of garment, Debe de ser un tipo de vestimenta diferente. a garment that is different from your regular type of clothing. Una vestimenta que es diferente a tu ropa ordinaria. And in verse 40, En el versículo 40, it said, the tzitzit tells us in verse number 40 los sitios nos dicen en el versículo 40 that a man desires to remember and obey Elohim's laws. que un hombre desea el obedecer las leyes, los mandamientos de Elohim. Let me say that again. Lo va a That if a repetir. man desires Que el hombre desea to remember and obey Elohim's laws, el recordar y el obedecer las leyes de Elohim. he needs to build his foundation with his word. Él necesita construir su cimiento con su palabra. So here Yehovah is telling the men Aquí Jehová le está diciendo a los that hombres if you want a solid foundation, que si quieres un cimiento sólido, this is a tool that I'm giving you to wear. esa es la herramienta que Él te está entregando para que la uses. Now let's look at the opposite of that. Veamos lo opuesto a todo esto. When a man doesn't wear them, Cuando un hombre no se pone los sitios, that means his foundation's got termites. eso significa que su cimiento tiene termitas o comején. Now what did Jeremiah 17 verse 10 say? Que nos Verse dijo 9. Jeremías 17:9. He's gonna, your actions. Dice que tus obras, He's going to give you what your actions deserve. Él te dará el fruto de tus obras. When a man doesn't wear these, Cuando un hombre no se pone los sitios, his foundation's got termites. su cimiento tiene comején o termita. Will he be okay for a while? Yeah, he's going to be okay for a while. ¿Estarán bien por un tiempo? Sí, sí lo estarán. Because the termites eat slow. Porque el comején devora todo lentamente, poco a poco. The termites eat slow. La termita come lentamente. That means your life is built on slow sand. Eso significa que tu vida está edificada en arena lenta. Because the termites eat the wood slow. Porque la termita devora la madera lentamente. See, when you don't want to do what God tells you to do, Cuando no quieres obedecer a Dios, it means your foundation is on sinking sand. eso significa que tu fundamento, tu cimiento está en arena movediza. Now, why is it on sinking sand? Ahora, ¿por qué está en arena movediza? For Jehovah says this sign will help you as a tool.
Jehová dice que esta señal te ayudará como una herramienta. So the Lord knows how He designed you. El Señor sabe cómo te diseñó. He knows how He designed you. Él sabe cómo te diseñó. And here you got to put up an acacia wood fence. Aquí tú tienes que edificar o levantar un vallado de madera de acacia. And you got to learn how to obey the laws, His perfect laws. Y tienes que aprender a cómo obedecer sus leyes perfectas. When a man doesn't wear them, Cuando un hombre no utiliza los cicios or say you don't have to wear them, o dice que no tiene que utilizarlos, when times get tough, cuando las cosas se pongan malas and they're going to get tough, y las cosas se van a empeorar, van a cambiar, that man will do whatever it takes to save his own life. ese hombre hará lo que esté a su disposición, todo lo que pueda hacer para salvar o preservar su vida. Let me say that again. You men might want to write this down. A los hombres quizás quieran escribir toda esta información. Because the Lord told you that you're supposed to wear them. El Señor te mandó, te ordenó a usar los cicios. See, and you're supposed to wear them with the white and the blue. Debes de utilizarte, ponerte los flecos blancos y el azul. Because you got to color the blue. Tienes que You got to make it blue. sí, tienes que hacerlo, tienes que pintarlo de azul. Okay? Teñirlo, And teñirlo de azul. and don't do it with something that's unclean, like a conch shell. Y no lo hagas con un material que sea impuro. The rabbis do the blue with a conch shell, which is unclean. Los rabinos It's lo a tiñen de it's a azul con shellfish. una almeja, con algo que es impuro. So here, the blue is supposed to remind you of heaven. The blue is supposed to remind you of heaven. El color azul debe de recordar del cielo. And you're making the blue with something that's unclean. Y está sacando este color azul de algo que es impuro. So it's supposed to remind me of cleanness, and I'm making it with something that's unclean. Debe de recordarme algo que es puro y lo estoy haciendo de algo que es impuro. Make it with a flower, guys. Háganlo con Flowers. sí, con flores. You can get the color out of a flower. De las flores puedes sacar ese tinte azul. So if a man is not wearing the sitio, Si el hombre no se está poniendo los cicios, when a situation happens at work, cuando le suceda una situación en su trabajo, when a situation happens out wherever he is, o que le suceda cualquier situación donde se encuentre, he's going to do whatever he needs to do to save himself. él va a hacer lo que él tenga que hacer para preservar o salvar su propia vida. Because his life doesn't have a foundation. Porque su vida no tiene cimiento. His life is not built on Roman theology. Su vida está construida basada en teología romana. YEHOVAH, who made us men, Jehová, quien nos creó, y esto es para los hombres, knows that you need tools. él sabe que tú necesitas herramientas. That's why it's not in your belt loops, everybody. It's a different garment. Por eso no está en los ojales del pantalón, sino en una vestimenta que es diferente. So if you're working with people men that don't have sitiot Si estás on, trabajando con compañeros que no se ponen los cicios, these people don't have any morals or values. esas personas no tienen ningún tipo de valor ni moral. So if you're at work, Si estás en el trabajo, at school, en la escuela, or whatever the situation is, o cualquiera que sea la situación, that secular person, esa persona secular, that person who follows Roman theology, esa persona que sigue teología romana, who doesn't wear the sitio, que no se coloca los cicios, they will do whatever it takes to save themselves. ellos harán lo que les sea posible para preservar o salvar sus propias vidas. Because once you've broken one law, Una vez que tú quebrantas una ley, it's easy to break the rest. es bien fácil quebrantar las demás. You think Yeshua didn't know? ¿Tú crees que Yeshua no sabía? See, that's why he said it. You don't want to wear the blue? Sure, go ahead. Por eso es que él lo dijo, si no quieres ponerte el fleco azul, hazlo. See, when you remove the acacia fence, Cuando tú remueves el vallado de madera de acacia, see, the Orthodox only wear the white CTO. los ortodoxos solo se ponen los cicios con los flecos blancos. So their acacia fence is now gone Su vallado ya no existe and replaced by some soft wood. y fue reemplazado por una madera blanda. And now they built a sand castle. Ahora ellos han construido un castillo de arena. And what happens with the sand ¿Y castle? qué le sucede a ese castillo de arena? Anybody ever been at the beach and built a sand castle? ¿Será que alguien ha ido a la playa y ha construido un castillo de Kind arena? of fun, right? I remember Reverton and when our Castillo boys de were arena, small. él lo ha hecho. Okay, you build it away from the water.
lo construyes alejado del agua, and you build it at low tide. cuando la marea está baja. But what happened when the tide came in? Pero ¿qué sucede cuando viene la ola? It destroyed your castle. Destruye tu castillo. Good thing we took pictures. Es bueno que tomaron fotos. But one big wave, Pero una ola grande, una ola grande, that sandcastle was gone. con una sola ola ese castillo no existía más. So men that don't wear the sitio Los hombres que no se ponen, que no usan los sitios, will do whatever they need to do for their job. harán todo lo que ellos tengan que hacer para preservar sus trabajos, sus empleos. Come to think of it, Ahora que él lo piensa, I don't think any of the national senators él no cree que ninguno de los senadores nacionales or the congressmen, I don't think there's anyone wearing sitio in our federal government at o all. los congresistas, él no cree que ninguno de estos sujetos utilizan o se ponen sitios. There's not one man in our federal government No hay ningún hombre en el gobierno federal wearing sitio. que se utilice los sitios. That's one of the main reasons our Constitution is no longer valid. Esa es una de las razones principales por la cual nuestra constitución está nula. It's not valid anymore. Ya está siendo anulada, no es Because our válida. Constitution was made only for a moral and religious people. Our Constitution, the American Constitution, La constitución americana was made only for moral and religious people. fue hecha solo para personas religiosas y morales. This is why the cartels run most major parts of Mexico. Por eso los carteles están en control de la mayor parte del país de México And sadly, the country of Colombia. y tristemente del país de Colombia. Because you don't have men who fear God. Porque no tienen ahí hombres que teman a Dios. They fear the drug lords instead of the Lord. Ellos le temen a estos narcotraficantes en vez de temerle al Señor. See, the sign of it means, El signo, esta señal quiere decir, this means I fear God. esa señal quiere decir que el que la tiene puesta teme a Dios. See, the Roman church does not fear God. La iglesia romana no le teme a Dios. See, I'm not going to steal. El rabino dice que él no I'm robará, not going to lie. ni mentirá, I'm not going to cheat. ni engañará. I'm not going to covet. Why? No va a codiciar. ¿Por Because qué? I fear God. ¿Por qué? Porque él le teme a Dios. And the man who's wearing the sitio, at least you got to start with him. Los hombres que se ponen los sitios por lo menos tienen que empezar con esto. Okay, our federal government, nobody, even the president's not wearing sitio. Nuestro gobierno federal, ni aún el presidente se pone sitios. So the vice president is not wearing sitio, and he says he's a Christian. El vicepresidente tampoco se los pone y él dice que es cristiano. And I don't see Vice President Pence saying, "Where's your sitio out there, son? You believe Él in no le ve los Jesus." sitios a Mike Pence. Vice President, you say you believe in the Messiah. Why aren't you like him? El vicepresidente que dice que cree en el Mesías, ¿por qué no anda como anduvo él? Mr. Vice President, why aren't you like Yeshua the Messiah? ¿Por qué no eres como Yeshua el Mesías? Remember the woman who had the issue of blood? She grabbed his tzitzit. Recuerden que esa mujer que tuvo el problema de flujo de sangre le tocó los sitios. So aren't all the men of God supposed to be wearing tzitzit? ¿Acaso todos los hombres temerosos de Dios no están supuestos a utilizar los sitios? See, no tzitzit means you fear the demonic cartels more than you fear God. Si no utilizas los sitios, eso significa que tú le temes más a los narcotraficantes que lo que le temes a Dios. So if we compare a solid foundation on the rock Si comparamos nuestro cimiento sólido en la roca, compared to that on the sand, lo comparamos con aquel de la arena. when you work with a man who wears tzitzit, Cuando trabajas con un hombre que se pone los say sitios, we start a company, we start our own nutraceutical company. digamos que empezamos nuestra propia compañía de farmacéuticos, Not pharmaceuticals, nutraceuticals. de Nutra. We are not being part of the GMO people. No somos parte de los que están modificados genéticamente. Say we start our own company. Digamos que tenemos nuestra propia See, compañía. when we're going to hire all people that wear men that wear sitio, Vas a emplear a todos aquellos que se ponen sitios. because with people that are wearing the sitio, Porque con las personas que se ponen los sitios, you're going to get a hardworking, vas a tener un buen trabajador, honest, honesto and capable man. y un hombre capaz. When you work with a man or hire a man who doesn't wear the sitio, Cuando trabajas con un hombre o empleas a un hombre que no se pone los sitios,
then you're not going to get a hardworking man. No tendrás un hombre, un buen trabajador. You're not going to get an honest man Ni tendrás un hombre honesto. because he doesn't fear God. Porque él no le teme a Dios. He's going to tell a little white lie. Él te dirá una mentirita blanca. Anybody ever been told a little white ¿Será lie? que a alguien le han dicho una mentira blanca? A lie is a lie, people. Una mentira es una mentira. The man who works for a man who doesn't wear seatbelts El hombre que no se pone los cicios is a man who works for the Sandman. es un hombre que trabaja para el hombre de arena. And that Sandman's rules will supersede Elohim's rules. Y las reglas de ese hombre de arena sustituyen las reglas del Señor. Now, when you have a society filled with these types of termite syndrome men, Ahora, cuando tú tienes una sociedad llena de estos hombres con este síndrome de termita, listen up carefully, people, escuchen atentamente. because we're building for something else. Estamos construyendo para algo. Got another hour. Otra hora más. Listen up carefully. Escuchen cuidadosamente. When you have a society built with these termite syndrome men, Cuando tienes una sociedad que está compuesta por estos hombres con plaga de termitas, you get companies that give inferior products tendrás compañías que ofrecen productos inferiores. because they don't care about a good name. Porque a ellos no les importa la buena reputación. When you have a society filled with these termite syndrome men, Cuando tienes una sociedad llena de estos hombres con plaga de termita, you get an inferior education system. tendrás un sistema de educación que es inferior. The American education system used to be the best, now it's one of the worst. El sistema educativo de Estados Unidos solía ser el mejor y ahora es uno de los peores. Then when you have these men and this education system that stinks, Cuando tienes estos hombres con este pobre sistema educativo, you get bad government. tendrás gobernadores malos. Then you get bad husbands Obtendrás malos esposos, and bad fathers malos padres. because their bad husband turns out to be a bad father Porque este mal esposo salió siendo un mal padre. and he doesn't teach his son the proper laws of God. Y él no le enseña a su hijo la forma apropiada de las leyes de Dios. And when you don't teach your sons the laws of God, Y cuando no le enseñas a los hijos las leyes de Dios, they end up in jail, ellos terminan en la cárcel. as what's happening in most inner cities, Eso es lo que está sucediendo en muchas ciudades. because the fathers are missing. Porque faltan los padres. And there's so many men that are in jail because they don't have a father. Y hay tantos hombres que están en prisión porque carecieron de sus padres. But some do have a father. Pero algunos tienen padre. But the father didn't teach them the laws of God. Pero el padre no les enseñó las leyes de Dios. And their kids end up in jail. Y los niños terminan en la cárcel. Or drugs. O en las drogas. Or addicted to gambling or anything. O terminan en las pandillas o en cualquier otra cosa. Or addicted to video games. O adictos a los videojuegos. Addicted to video games. Adictos a los videojuegos. Oh, you two, don't even go there. Don't even go there. You were last week. When we were setting up the tree, you were on your daggone phone. Caught you. I wasn't playing. No, what were you doing over? No, donkey. What were you doing? You're messaging people. The dumb box got you. Because they were playing video games. What are you doing? You're such an easy fish to catch. But one day, you're going to be a godly man. See, when the fathers don't teach the kids the laws of God, Cuando los padres no le enseñan a los hijos la palabra de Dios, they become low-level men. ellos se convierten en hombres inferiores. Now the ladies are saying, yeah. Ahora las damas están de acuerdo con todo esto. Teach them, Rabbi. Enséñale a los hombres, rabino. But then you ladies, Pero las damas, listen up, ladies. escuchen cuidadosamente. You let these low-level men into your bedroom. Ustedes permiten que estos hombres de nivel inferior entren a sus recámaras o camas. Let me say that loud and clear to some of you ladies. Él se lo va a decir claramente a muchas de las damas. You let these low-level men into your bedrooms. Ustedes permiten que estos hombres de nivel inferior entren a sus And camas then y'all had sex with y them. tienen relaciones con ellos. And sex led to pregnancy. Y esta relación
te deje embarazada. Okay, because sex leads to pregnancy. Porque el sexo lleva al embarazo. Any test tube babies in the room? Okay, our parents did it the regular way. Lo hicieron de la forma regular, así se hacen los Okay, niños. just like the book of Genesis says. Así lo dice Génesis. So now you got these low-level men, Ahora tienes estos hombres de nivel inferior. and then the women are so starved for some sort of affection, Y las mujeres están encareciendo de afección. they let these low-level men into their bedrooms. Ellas permiten que estos hombres inferiores Not entren to a sus just camas. sleep, No solo para dormir. to get busy. And we're not going to talk about the type of busy that they are. Eso es para estar ocupado y él no va a expander en este tema. But it leads to pregnancy. Pero eso lleva al embarazo. And for a little while, he says, I love you, baby. Y por un corto tiempo él te dice que te ama. I love you, honey. I'm going to take care of you. Te amo, te voy a cuidar. But then, Y después, that guy that's not wearing the tzitzit, ese hombre que no se pone los cicios he comes home again, viene a la casa, early from work, sale temprano del trabajo, got fired again, lo botaron otra vez, lost his job again. perdió el trabajo otra Oh, vez. that boss was an idiot, man. Mi jefe era un idiota. And then she's like, she says, don't worry, honey. Y ella le dice, no te preocupes, You'll get amor, another job. tú conseguirás otro. And then, so she still has him in her bedroom. Para así preservarlo en su cama. They're not married. No están They're casados, just still doing the wild thing. están llevando la vida loca. And now she's she's pregnant with the second kid. Ahora está embarazada del segundo bebé. And he says, I love you, baby. Y él le dice, te amo, Come on, baby. Mi amor, bebé. I love you, honey child. te amo. Come on, baby. Let's put on some Luther. Okay? And now she's pregnant with the third kid. Ahora salió embarazada del tercer niño. And he's got another new job. Y él tiene un nuevo trabajo. And now he gets fired Y again. lo botaron otra vez. And now the fights begin Ahora empiezan las peleas. because he's just sitting home drinking beer and playing video games. Porque él está sentado en la casa cómodo, bebiendo cerveza y jugando videojuegos. But you should have known this was going to happen Pero tú debiste haber sabido que esto iba a suceder. because there was no mezuzah on your door. Porque no había mesusa en tu puerta. Your house wasn't sanctified. Tu casa no estaba siendo santificada. Your house is going to fall apart. Tu casa va a caer. Then he splits and leaves. Entonces él parte, se marcha. And he goes back to mommy's apartment. Y se va a la casa de su madre. And where he's got no responsibility. Donde ahí no tiene ningún tipo de responsabilidad. Or he finds some other low-level woman to take him in. Y o él encuentra a una mujer de baja reputación que lo recibe. And because you didn't have the mezuzah on your door, Y porque no tenías la mesusa en tu puerta, you're left with the 3 kids and nobody to help you take care of those te kids. quedaste con 3 hijos y nadie que te ayude a mantenerlos. And most of this could have been avoided Y la mayor parte de esto pudo haber sido evitado if you ladies had looked to see if he was wearing the tzitzit with the blue. si las damas hubieran visto que les llevaba los cicios con el fleco azul. And now the Sandman is laughing. Ahora el hombre de arena se está burlando. Because Christians get divorced more than the regulars do. Porque los cristianos se divorcian más que los seculares. So the Sandman is laughing El hombre de arena se está burlando. because those children most likely are going to walk away from Elohim. Porque esos niños se van a alejar ciertamente de Elohim. Because the second generation of termite syndrome people, La segunda generación de estas personas plagadas de termitas. it's extremely difficult to overcome the termites. Esas termitas son difíciles de matarlas, de exterminarlas. It's not impossible, but it's difficult. No es imposible matarlas, pero es muy difícil. See, now the Sandman has begun to destroy the family. Ahora el hombre de arena ha empezado a destruir la familia. He goes, let me go after the community now. Ahora él se dice, voy a ir a perseguir la comunidad. Because he knows that Yehovah won't bless them, right? Porque él sabe, reconoce que Jehová no va a bendecirla. So now the Sandman attacks the food source. Ahora el hombre de arena está atacando la provisión de alimentos. No, he's going to attack the food now. Él va a atacar los alimentos ahora. Because he knows if they don't got enough food, they're going to start to fight.
Él sabe que si no tienen suficiente comida van a empezar a pelear. And if they're going to start to fight, Y si van a empezar a pelear, they're going to make alliances and defile the food source in some way. van a hacer alianzas y van a dañar la provisión de comida. De algún modo lo van a dañar. Now, because you got a whole group of men that don't wear the sitio, Ahora, porque tienes un buen grupo de hombres que the no se ponen los sandman sitios, goes, let me go after something else. el hombre de arena se dice, ahora voy a ir a perseguir algo más. Let me go take care of their food. Déjame ir a hacerme cargo de su comida. Because if they don't got enough food, they're going to fight. Porque si no tienen suficiente comida van a pelear. They're going to make alliances with the pagans. Van a hacer alianzas con los paganos. And they're going to do what the pagans tell them to do because they need food. Y van a hacer lo que hacen algunos paganos porque necesitan alimentos. So with the food source, you need a few categories at minimum. Para esto de la comida por lo menos necesitas 3 categorías. This is Algunas. why when Yeshua said if you broke one law, you Por broke eso, them all. por eso Yeshua dice que si tú quebrantas una ley, las quebrantas Because todas. it's not one singular thought process. Porque no es solo un solo sistema o un modo de pensar. So let's take a look at category 23, Veamos la categoría 23, which is agriculture. que es agricultura, And this has got 7 laws. y esta tiene 7 leyes. But before looking at category 23, Pero antes de ver la categoría we 23, got to look at category 15, tenemos que ver la categoría the 15, sabbatical and jubilee years. el año sabático y de jubileo. And that's got 17 laws in it. Y esa está compuesta de 17 leyes. So let's go to category 15, Vamos a la categoría 15, the laws about the Shemitah. las leyes acerca del Shemitah. So turn to Exodus 23, Shemot 23, Vamos a Éxodo 23, verse number 11. versículo 11. Now you're going to see how Satan has gotten us really bad. Ahora verás cómo fue que Satanás nos alcanzó y nos alcanzó muy bien. You're like, stop talking about the tzitzit, Rabbi. Y tú te estarás diciendo, Rabino, deja de hablar de los sitios. I'm going to show you how our whole society is about to crash and burn. Él te va a mostrar cómo nuestra sociedad está a punto de caer y de incendiarse. And it's going to start right here. Y va a empezar aquí. Shemot 23, verse 11. Éxodo 23, 11. This is category number 15. Esta es la categoría número 15. This is about the sabbatical and jubilee years. Se trata del año sabático y del año de jubileo. But in the 7th year, you let it rest and lie fallow, so that the poor among you, among your people, can eat. And what they leave, the wild animals in the countryside can eat. Do the same with your vineyard and the olive grove. Amen? Amén. Okay, so in the beginning of verse 11, Al principio de este versículo, we're talking about the Shemitah, the 7th year. estamos hablando del 7º año del Shemitah. Every 7 years, you're supposed to let the land rest. Cada 7 años debes de dejar reposar la tierra. Now, in category 15, Ahora en la categoría there are 15 17 laws. hay 17 leyes. 5 of them, and it's very important to pay attention now, 5 de ellas, y es importante prestar atención. because after this, you're going to want to change the way you eat. Después de esto, tú querrás cambiar la forma en que comes. Okay? It's very important to understand. You think, oh, well, you're talking about farming, Rabbi. Rabino, estás hablando de agricultura. God knows how we think. Dios sabe cómo nosotros pensamos. Listen up carefully to this part. Escuchen cuidadosamente a esta parte. I'm ringing just a little bit, Benjamin. In category 15, there are 17 laws. En la categoría 15 hay 17 leyes. 5 of those laws deal with leaving the land empty during the 7th year. 5 de ellas tratan de dejar la tierra vacía durante el año sabático. séptimo. It's called the Shemitah. Everybody say the Se llama Shemitah. Shemitah. Not the Shemitah. 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 Every 7 years, Cada 7 años. okay, you're supposed to let the land, you don't farm your land. No debes de sembrar, no debes cultivar la tierra. Okay, in law number 210, Es la ley this is on your sheet. 210. It's on your sheet. Sí. Okay, you let the land lay fallow, you don't farm it. Deja que la tierra repose, no debes cultivarla. And law 211, Y la ley you 211, don't plow the field no debes de arar during the sabbatical year. durante este año sabático. Law number 212, En la ley 212, it says it again, leave your land empty during the Shemitah. lo dice otra vez que dejes deja la tierra vacía en el Shemitah.
Law 221, La ley 221. every 49 and 50 years, Cada año 49 y 50 you got to leave it empty for 2 years. tienes que dejar la tierra vacía por 2 años. And law number Y 222, la ley 222 it says it again, lo dice una vez más, that the 50th year you let the land lay empty again. que en el año 50 tienes que dejar la tierra vacía, Okay? reposar. Now go back to Shemot 23, Exodus 23, verse 11. Vamos a Éxodo 23:11. But in the 7th year to let it rest, lie fallow, that the poor among your people can eat, and what they leave, the wild animals in the countryside can eat. Do the same with your vineyard and your olive grove. Amen? Amén. So it says the land must rest. Dice ahí que la tierra debe de descansar. I'm going to read 2 definitions in English, Vamos a las definiciones en inglés. because we're going to look at the word rest and fallow. Vamos a ver la palabra descanso y tierra sin cultivar. Because what's going on in the country and in the world, you're going to need to understand this. Con lo que está pasando en el país y en el mundo tendrás que entender esto. And it's why it's so important to get some farmland for yourself. Por eso es que es importante conseguir o comprar, adquirir tierra para hacer, You're going to learn para something sembrarla, here. cosecharla. You're going to learn something here that it might save your life. Vas a aprender algo aquí que quizás salve tu vida. So here it said rest and lie fallow. Dice aquí descanso y tierra sin cultivar. Rest is H8058. Shamat means to release, let drop or loose, arrest or fall. Fallow is H5203. It is natash. Number 1, to leave, permit, forsake, cast off or away, reject, suffer, join, spread out or abroad, be loosened, cease, abandon, quit, hang loose, cast down, make a raid, lie fallow, let fall, forego, draw. That's number 1. Number 2, to leave, let alone, lie fallow, and trust to. Number 3, forsake and abandon. Espanol, please. Amén. Vamos a las definiciones. La primera es de descanso. Quiere decir liberar, dejar de lado, soltar o descansar o caer. Y la siguiente definición es tierra sin cultivar y quiere decir abandonar, permitir, dejar, desechar o rechazar, denegar, sufrir, unirse, extenderse fuera, desatado, cesar, abandonar, dejar suelto, abatido, hacer una incursión, abandonar, dejar caer, renunciar, extraer, salir, dejar a un lado, baldío, confiar, renunciar, abandonar. Let's look at definition number 3 Veamos la tercera definición for fallow. para tierra sin cultivar. In the 7th year, to forsake and abandon that land. Dice que debe de renunciar y abandonar esa tierra. You're not to touch it. No debes tocarla. You just let it grow, overgrow everything. Just don't touch it. Tienes que dejar que todo crezca y no debes tocarlo. Every 7th year, Cada séptimo año. or if you're moving into a new place O si te mudas a un lugar nuevo and somebody's already been living there, y ya había alguien que estuvo viviendo allí. your first year you let the land lay empty. En tu primer año tienes que dejar la tierra vacía. If the land is virgin and nobody's ever farmed on it, Si la tierra es virgen, nadie nunca ha cosechado en ella. you count 6 full years, Contará 6 años completos. and then on the 7th you don't farm it. You abandon the land. Y en el séptimo año no coseches, no siembres, abandonas la tierra. Now the question is here, Ahora la pregunta, why does the land have to rest? Why does God say the land has to rest? la pregunta es ¿por qué Dios dice que la tierra tiene que reposar? Because the earth is alive. Porque la tierra está viva. Now don't get stupid on me and get into all this new, green gas garbage and stuff like that. No le traigan a él basuras de opiniones. Okay? The earth is alive. La tierra está viva. Now, Yehovah says after 6 complete years, Jehová dice que después de 6 años completos, the land is now depleted of nutrients. ya la tierra no tiene nutrientes. What happens is each year it will produce less and less, Lo que sucede es que cada año producirá menos y menos, except if you're following God's laws. excepto si sigues las leyes de Dios. So the land will be depleted of nutrients if you're not following God's laws. La tierra no tendrá sus nutrientes si tú no sigues la ley de Dios. Each year
farms that don't follow God's laws, cada año esas granjas o tierras que no siguen la ley de Dios, those farms produce less and less food each year. esos ranchos, esas granjas producen menos y menos alimentos cada año. So what the farmer says is it needs more fertilizer, it needs more nutrients. Lo que dice el agricultor es que necesita más nutrientes, más fertilizantes. And that'll help a little bit, but it's not going to help much. Eso ayudará un poquito, pero no hará mucho. Now listen up carefully. Ahora escuchen cuidadosamente. Then the farmer will say, it's the bugs. El agricultor dirá que son los insectos. It's the bugs because we got all these bugs and we don't got a crop. Dirá él que son los insectos, que tienen muchos insectos y no tienen mucha cosecha. No, it's because you're supposed to let the land rest every No, 7 es porque years. tienes que dejar que la tierra repose. So the bugs start coming around because they start eating up the crop. Los insectos empiezan a llegar y a comerse la cosecha. So you say, you know what? We need some insecticide. Tú dirás entonces que necesitan veneno, insecticidas. It's because you're not following God. Es porque no estás siguiendo a Dios. But you have a big farm. Pero tienes un gran rancho, tienes mucho terreno. So you put insecticide on your plants Le pones estos insecticidas a tus plantas from Monsanto. de Monsanto, esta compañía. And in that Y insecticide en ese veneno is arsenic. está arsénico. Listen up carefully. Arsénico. And this is proven by many reports. Esto se ha comprobado en muchas investigaciones. But we're not following the Shemitah. No estamos siguiendo el Shemitah. So our farms are producing less. Nuestras granjas están Less, produciendo menos y menos cada vez. And then they go, it's the bugs. Y se dicen que son los insectos. So they put insecticide on the plants. Le ponen insecticidas a estas plantas. They're not doing natural insecticides because their farm is too big. No le están poniendo estos insecticidas naturales porque la granja es muy grande. So they get it from a commercial insecticide company Ellos obtienen estos venenos de estas grandes compañías called Monsanto. que se llaman Monsanto And that they put arsenic in the chemicals. y le ponen arsenio a estos químicos. And you're not telling the people who are eating your food, Arsénico. you're not telling the people that are eating that food No le estás diciendo a aquellos que consumen los alimentos that there's arsenic on their food. que hay arsénico en sus alimentos. Now you're putting insecticide on those plants. Estás poniéndole insecticidas a esas plantas. Then you water the plants. Then you water the plants. Entonces riegas las plantas. Then the insecticide goes into the ground, Esos insecticidas entran al suelo, a la and tierra. you got groundwater, you got a well. Entonces ahí vas a tener una fuente de agua. Now you're drinking the Pozos de water agua. from the well. Ahora estás bebiendo el agua que sale emana de esos pozos. So now you're drinking the arsenic in your water. Estás bebiendo la arsénica que se encuentra en esa agua. Now you're not telling the people that you've put insecticides on the plants. No le dijiste a las personas que tú le regaste las plantas con insecticidas. Now the cows Ahora las vacas and the animals y los animales are eating the plants that have the insecticide on them. están consumiendo esas plantas que tienen ese veneno sobre ellas. And now you're pumping the water out of the well Y si estás extrayendo el agua del pozo that's got arsenic in the que well, tiene arsénica, and the animal is drinking the water from the arsenic. el animal también está bebiendo esa agua. And then putting that into their body, into the cow. Están poniendo eso en el sistema de la vaca. And you're going to the store. Y vas a la tienda, al Well, I'm buying supermercado, cow, it's kosher. y te estás comprando la carne de vaca que es kosher. And you're eating the food from the farm that is putting Monsanto products. Estás consumiendo esos alimentos que le están poniendo esos productos de ahí de Monsanto. Because the leadership of Monsanto, Porque el liderazgo, los que mandan ahí en esa compañía, they don't fear God. They're not wearing tzitzit. ellos no le temen a Dios, no se ponen siccios, They're not keeping the holy days. no están guardando los días santos. So now the land is depleted from its nutrients, Ahora la tierra no tiene sus nutrientes. and you're eating arsenic
vitamin depleted vegetables. Y estás comiendo estos vegetales que tienen arsénica y que no tienen nutrientes. Did you ever wonder why we're the most unhealthy planet? This is the most unhealthy time ever in the world. ¿No te has dado cuenta que esto es uno de los tiempos en que hay menos salud mundialmente hablando? And this all comes Y todo esto sale from not following category 15, de no seguir la categoría número 15, where we need to do the Shemitah in the Jubilee year. donde tenemos que observar el Shemitah y el año de jubileo. So we don't build our lives on a solid foundation. No edificamos nuestra vida en el cimiento sólido. Now our temples are falling apart. Ahora nuestros templos se están derrumbando. And the sandman is laughing. Y el hombre de arena se está burlando. And he's saying to them, you think you're eating kosher? Y él le está diciendo a ellos, ¿ustedes creen que están comiendo The cosas sandman kosher? is saying, you think you're eating kosher? Satanás está diciendo, ustedes piensan que comen kosher. But here, Pero aquí they're eating grass from a non-GMO cow. están las vacas están consumiendo el pasto que es genéticamente modificado, ¿no? Ah. Que no es genéticamente You're modificado. eating the cow. Estás consumiendo la carne de You vaca. think you're being kosher, Tú crees que estás observando las leyes but kosher. the cow's been fed GMO food. Pero a esta vaca se le ha dado ese pasto que está genéticamente modificado. What does GMO stand for? ¿Qué quiere decir esa palabra genéticamente modificado? Genetically modified. Lo mismo, genéticamente modificado. Now let's go deeper into this. Vamos a profundizar un poquito más en esta información. You see why you need God's laws? ¿Ves por qué necesitas las leyes Let's de go a little Dios? deeper. Vamos a profundizar. So here, the cow's eating the genetically modified food. Aquí la vaca está consumiendo este pasto que es genéticamente modificado. That means the scientists who don't believe in Elohim or Torah Eso significa que los científicos que no creen en la Torah ni en Elohim took two types of seeds and spliced them together tomaron dos tipos de semillas y las unieron. because they needed to yield more out of the farm. Necesitaban sacar más producción de estas granjas. But what they do while they splice the two seeds together, Pero lo que hicieron al unir estas dos semillas, al listen up, you mezclarlas, young men, escuchen a los jóvenes. because what you guys been eating, you might not be able to produce children. Quizá con lo que has estado consumiendo no podrás ser fértil. Listen up carefully. Escuchen. Because they splice the two seeds together, they take out the reproductive part of the seed. Mezclaron las dos semillas y le quitaron la parte reproductiva de la semilla. And that means the men are not producing enough seed to make babies. Eso significa que los hombres no están reproduciendo suficiente semilla o semen para procrear. How many of us have ever eaten a seedless watermelon? ¿Cuántos de nosotros hemos comido melón que no tiene semillas? That is a hybrid. It is demonic. Eso es demoníaco, es algo genéticamente modificado. See, if you've ever eaten a seedless watermelon, Si has comido este melón que no tiene semillas, how does the Sandía. watermelon reproduce itself if it's got no seeds? la sandía, ¿cómo se reproduce si no tiene semillas? They take the reproduction part of the seed out of the plant. Le quitan la parte reproductiva de la semilla, se la quitan a la planta. So now when we eat it or the animals eat it, Ahora, cuando nosotros la consumimos o los animales la consumen, it leads to less reproduction of their offspring. deja menos reproducción de su linaje, de su descendencia. And when you buy GMO seeds, Y cuando compras estas semillas modificadas, then you got to keep going back to Monsanto to buy their seeds. tienes que seguir yendo ahí a Monsanto a comprarle semillas. And Satan is laughing because we're killing ourselves. Y Satanás se está burlando porque nos estamos destruyendo nosotros mismos. Now, is GMO satanic? ¿Será que lo que es genéticamente modificado es satánico? Now that we looked at the Jubilee year, Ahora que vimos el año de jubileo, let's go to category 23. vamos a la categoría 23. Category 23, Categoría 23. because the farmer's yield keeps getting lower and lower each year. Porque el agricultor sigue cosechando menos y menos cada año. And the farmer's got to make his mortgage for the farm Y este agricultor tiene que
He's got to pay the Tiene que bills. pagar la hipoteca, tiene que pagar su granja. That farmer doesn't wear seats, yo. Ese agricultor no se pone los That sitios. farmer works 7 days a week. Él trabaja 7 días a la That semana. farmer doesn't have a mezuzah on his door. No tiene una mesusa en su puerta. And he says, I got to buy from Monsanto because they're cheaper. Él dice que tiene que comprar de Monsanto porque ahí es más barato. The other seed is more expensive. Las otras semillas son más caras. So he feeds the animal. He feeds them this garbage. Él alimenta a los animales con esa basura And he feeds them corn that's GMO corn. y los alimenta con maíz que es genéticamente modificado. So let's see, does category 23 say that mixing seeds is okay? Vamos a ver si la categoría 23 si nos dice que mezclar las semillas There está are bien. 7 laws in category 23. Hay 7 leyes en la categoría 23. Let's go to one of them. Vamos a una de ellas. Let's go to Leviticus 19, verse 19. Vamos a Levítico 19, versículo Anybody learning 19. anything here today? ¿Han aprendido algo en este día? Okay, we're learning a lot today, baby. Estamos aprendiendo mucho en este This is día. why we're dying, Por eso es que estamos muriéndonos. because they're killing us with the food. Porque nos están matando con las comidas. This is why you have to eat organic food. Por eso es que tienes que comer comidas orgánicas. Okay, Leviticus 19, verse 19. Levítico 19, 19. Is eating GMO food okay? ¿Será que comer comidas modificadas está bien? Let's see what God says. Vamos a ver lo que 'Cause piensa el Señor. GMO food is 2 seeds mixed together. Comidas modificadas son 2 semillas mezcladas. Let's read Leviticus 19, verse 19. Levítico 19, versículo 19. Observe my regulations. Don't let your livestock mate with those of another kind. Don't sow your field with 2 different kinds of grain. And don't wear a garment of cloth made with 2 different kinds of thread. Amen? Amén. So we're looking at only the seeds. Solo estamos analizando la parte de las semillas. Because in this section there's a lot of information. Porque en esa sección hay mucha información. He said, don't mix 2 kinds of seeds together. Él dice que no mezcles 2 tipos de semillas. Because when you plant the 2 seeds together, Porque cuando las siembras juntas, they're going to cross-pollinate each other. van a... Help her with that one. They're going to mix. They're going to mix together. What? El polen se va a mezclar el uno con el otro. They're going to, when you put them too close together, Cuando las pones muy juntas, okay, they're going to mix with each other. se van a mezclar la una con la otra. That first year, you're going to get a high yield. The first, El primer año vas a tener mucha cosecha, but the next year, you're going to get nothing. pero en el siguiente año no vas a obtener nada. Because the offspring gets contaminated from the plant. Porque lo que sale va a salir contaminado. Okay, let's think about this for a second. Vamos a reflexionar acerca de todo Because esto. we want to make sure this is good in Spanish too. Porque debemos de asegurarnos de que esto se traduzca bien al idioma español. Elizabeth is from the city. Amén. From the city of Patterson. All right. So look to David. He grew up as a farmer. Vamos a ver aquí el conocimiento de los agricultores. So when you need a word, look to David Vicente. He was a farmer. Ok, a David Vicente, que nos Okay. asista. Okay. So when you put the 2 seeds too close together, Cuando tú mezclas estas 2 semillas y las unes, the plants cross-pollinate one another. estas plantas se cruzan, polonizan, se cruzan, se mezclan. Your first year, you're going to get a big yield. En tu primer año tendrás mucha cosecha, But then the next year, you're going to get nothing. pero al siguiente año no vas a tener nada. Because the offspring get contaminated. Porque lo que sale, la descendencia, el linaje sale contaminado. And listen up carefully, everybody. Escuchen con atención. The weaker plant dies off. La planta que es más débil muere. The weaker plant dies. La planta más débil muere. This is why they've made hybrid seeds. Por eso hicieron esas semillas falsas. But they've taken the reproduction part of the seed Híbridas. out of it. Son híbridas, le han quitado la parte reproductiva. See, this is why you got to get rid of all the weeds in your garden. Por eso es que tienes que sacar toda la hierba mala, Why? la maleza de tu jardín. Say you have a small garden.
Digamos que tú tienes un jardín pequeño. What happens? ¿Qué es lo que sucede? You got a weed that comes into your garden. Tienes la mala hierba que está ahí en tu jardín. If you leave the weed, it's going to choke off everything. Si tú dejas esa mala hierba, va a ahogarlo todo. Because plants are very fragile. Las plantas son muy frágiles. So once you let a weed into your garden, Una vez que tú permites que entre la maleza, la mala hierba a tu jardín, it will destroy your garden. destruirá tu jardín, It'll destroy your life. destruirá tu vida, It'll destroy your family. destruirá tu familia, It'll destroy your community. destruirá tu comunidad, It'll destroy your country. destruirá tu país. Why? ¿Por qué? Because the weeds will kill the fragile plants. Porque la mala hierba matará la planta que es frágil. The weeds will kill the fragile plants. La mala hierba matará la planta que es frágil. The weed is going to choke off the life in the fragile plant. Esa mala hierba ahogará la vida que se encuentra en esa planta frágil. Are you starting to understand why Yeshua spoke so much about farming? ¿Estás empezando a entender por qué Yeshua hablaba tanto de agricultura? Let me say that again. Lo va a repetir. Yeshua, much of his ministry talked about farming. Yeshua en su ministerio siempre se refirió a la agricultura. No, a lot of Christian people say, well, it's because it was a farming community. Muchas personas cristianas dicen porque era una comunidad de agricultores. No, No, because he's teaching us something even deeper. es porque Él nos está enseñando algo aún más profundo. Once you remove the mezuzah, Una vez que tú remueves la mesusa, once you remove the sitio, una vez que tú remueves los tixios, once you remove the Shabbat, una vez que remueves el Shabbat, and you don't have an acacia wood fence, que no tienes un vallado de madera de acacia, then the farmer is going to do what he needs to do to keep his farm. el granjero, el agricultor va a hacer lo que tenga que hacer para mantener su granja, su tierra. And you think you're eating kosher food, Y tú crees que estás comiendo alimentos kosher, but you're eating things that are not organic. pero estás comiendo cosas que no son orgánicas. You're eating stuff, well, it's a cow. Es The una cow is vaca. kosher. Es kosher. Not unless he's grass-fed, No, a menos que no sea alimentada con pasto. because you're putting GMO food in the cow. Porque le están poniendo cosas genéticamente modificadas a esas vacas. Then you're eating the meat from the non-kosher cow. Te estás comiendo la carne que sale de esa vaca que no es kosher. This is why Yehovah said every seventh year, Por eso es que Jehová dice que cada séptimo año, let the land rest. que permitas, que dejes que la tierra repose. Now let's get to the two kinds of seeds again. Vamos a los dos tipos de semillas. Observe verse 19 again. Versículo 19 otra Observe vez. my regulations. Don't let your livestock mate with those of another kind. Don't sow your field with two kinds of grain. Don't wear a garment cloth made of two different kinds of threads. Amen? Amén. It says in your field. Dice en tu campo Don't put two kinds of seeds in your field. que no mezcle dos especies de semillas. See, some people say, well, the wind blew it over. Algunas personas dicen que fue el viento que se la llevó. You're supposed to have space between your farm and the next farm. Tú tienes que tener espacio entre tu granja y la otra. But in Isaiah 5 verse 8, Pero en Isaías 5:8, he warns us from having farm next to farm. Él nos advierte de tener tierras al lado de otras tierras o granjas al lado de otras. Woe to those who add house to house and farm to farm. Woe! Dice que le advierte a aquellos que tienen casas al lado de otras casas y granjas al lado de otras. Why did Jehovah say that? ¿Por qué Jehová dijo eso? Because he didn't want your farm contaminating the other farm. Porque Él no quería que tu granja contaminara la otra. And that's Isaiah 5 verse 8. Y eso viene de Isaías He 5:8. said, woe to you people. Dice, hay de aquellos. So there should be room between your farm and the next farm. Debe de haber un espacio entre tu granja y la otra. So what happens if the Sandman gives you termite syndrome? ¿Qué sucede si el hombre de arena te da o te trae síndrome de termita? If your plants get cross-pollinated with another plant, Si tus semillas se cruzan con otras, you're going to lose your kosher certificate. perderás tu certificado kosher. And how do you lose that? Turn to Deuteronomy 22 verse 9. ¿Y cómo es que lo pierdes? Vamos a Deuteronomio 22:9. Anybody learning anything here ¿Han now? aprendido algo ahora? Okay. This is why you got to start understanding where you're getting your food from. Por eso es que debes de empezar a entender de dónde estás obteniendo tus alimentos.
Okay, Deuteronomy 22, verse 9. Deuteronomio 22:9. Okay, so what happens when you mix your seeds together? ¿Qué sucede cuando tú mezclas tus semillas? Let's go to another law in that category. Vamos a otra ley de esa categoría. Deuteronomy 22, verse 9. Deuteronomio 22:9. You are not to sow two kinds of seed between the rows of your vine. If you do, both the two harvested crops and the yield from the vines must be forfeited. Amen? Amen. Let's read it again. Vamos a leerlo otra vez. You're not to sow two kinds of seed between your rows of vines. If you do, both the two harvested crops and the yield from the vines must be forfeited. Amen? Amén. See, now because you did not want to partake in the Shemitah, Ahora, porque no quisiste ser parte de la Shemitah, you used GMO seeds from Monsanto, utilizaste semillas genéticamente modificadas de Monsanto. and most of our food is from that company. Y la mayor parte de nuestros alimentos vienen de esa compañía. Most of our animals eat food that has been produced by that company. Y la mayor parte de nuestros animales consumen alimentos que salen de esa compañía. It's very hard to get, but minimum, you must get organic food. Es difícil obtener alimentos, pero por lo menos compra los orgánicos. But what happens if you mix your seeds together? Pero ¿qué sucede si tú mezclas tus semillas? What did verse 9 say? ¿Qué nos dijo el versículo What 9? did verse 9 say? ¿Qué dijo el versículo 9? Let's read verse 9 because this is what's going to happen. Vamos a leerlo, esto es lo que sucederá. You're not to sow two kinds of seed between the rows of your vines. If you do, both of the two harvested crops and the yield from the vines must be forfeited. Amen? Amén. What does it mean to be forfeited? ¿Qué significa eso de que se pierda? Well, I'll sell it to the goyim. Lo venderé a los goín. No, no. It's got to be burned up Tiene que ser quemado. because God does not want anybody eating it. Dios no quiere que nadie consuma esto. So Jehovah doesn't want them to eat the bad stuff. Jehová no quiere que ellos consuman esas cosas malas. It's not an offering to God, he's getting rid of it. No es una ofrenda ante Dios, es deshacerse de ella. But you wanted to buy stuff from the Sandman. Pero tú querías comprarle cosas al hombre de arena. And because you listened to the Y Sandman, porque escuchaste al hombre de arena, because you didn't wear the tzitziot, no te pusiste los iccios. because you didn't have a mezuzah on your house, No tenías una mesusa en tu because casa. you ladies married low-level type of men and raised low-level type of boys, Las damas que se casaron con hombres inferiores y criaron a niños de mala and you forma. did whatever you wanted to do Hiciste lo que te vino en gana. because you didn't want to wear your tzitzit, Porque los hombres no quisieron ponerse then sus there ain't iccios. no rules. No hay reglas. So now this is what's happening to the world. Esto es lo que le está sucediendo al mundo. The Lord has said, you don't want me in your life? I'll give you the Sandman. El Señor está diciendo, tú no me quieres a mí en tu vida, te entrego al hombre de arena. Because the Christian church says we don't need the mezuzah in our homes. La iglesia cristiana dice que no necesitan la mesusa en sus hogares. We don't need to be circumcised. No necesitamos la circuncisión. Now you're a bunch of illegitimate children. Ahora son hijos ilegítimos. Then you get broken families Tienen familias rotas. because the men are not wearing tzitzit. Porque los hombres no se ponen los iccios. She let that man into her house. Ella permitió que ese hombre And entrara a su now casa. they were doing the wild thing. Están viviendo la vida They weren't- salvaje, loca. They weren't married. No estaban casados. And now you got offspring. Ahora tienes And now you descendencia. got broken families. Ahora tienen familias rotas. But now he owns a farm. Ahora eres dueño de una granja. And you see how it all spirals out of control. Y ves como todo se sale fuera de control. This is why Beth Goyim teaches the 613 laws. Por eso Beth Goín enseña las 613 leyes. This is the only way we are going to survive what is coming. Esta es de la única forma en que sobreviviremos a lo que se aproxima. So now you got that pagan selling his GMO food products to the world. Ahora tienes ahí ese pagano vendiéndole sus alimentos genéticamente modificados al mundo. Because the FDA says you can have this much arsenic in your food. Porque el Departamento de Salud le permite que Read it. tengan toda esa arsenia en sus alimentos. Read it for yourself. Lean el reporte ustedes mismos. Go and look on the FDA's website. You can have this much arsenic in your diet. Thanks a lot, Vayan guys. y lean el reporte del Departamento de Alimentos. Now de the government Agricultura. says you can put this much junk in the food.
Ellos le permiten ponerle esa basura en los alimentos. Now, why does the government say that you can put this in your food? Ahora, ¿por qué el gobierno aprueba de que pueden ponerle esto a los alimentos? Because there's not one congressman or senator wearing No hay CTO. ningún congresista ni senador que se ponga los sitios. And now you got a whole bunch of people that are malnutritioned, Ahora tienen a muchos que están desnutridos. and you're making the pharmaceutical companies really happy. Y las compañías farmacéuticas se están enriqueciendo. Because they make money on your sickness. Ellos hacen muchas ganancias a costa de tu enfermedad. And now you got termites running all over the place, Ahora hay comején que están ahí por todos los lados, destroying everything because you, destruyéndolo todo porque tú, your family, tu familia, your community, tu comunidad, your country, tu país, took down your fences. quitó, derrumbó tu vallado. And you think by owning a gun, you're going to survive? ¿Y tú crees que por tener un arma de fuego tú vas a sobrevivir? Well, I got my Second Amendment rights. Tengo los derechos de la segunda enmienda. Now you're going to die from cancer instead. Vas a morir de cáncer en vez de eso. The only community that's going to survive La única comunidad que va a sobrevivir is a community of people with hearts es la comunidad de personas con corazones. that have acacia wood fences around their hearts. Son aquellas personas que tienen vallado de madera de casia alrededor de sus corazones. So the termite syndrome king Satan says, El rey de este síndrome de la termita o del comején, Satanás dice, I got them. los agarré. See, he's removed the Shabbat. Removió el Shabbat, He's removed the holy days. removió los días santos. I've got them to remove this mark of circumcision. Hice que removieran la señal de la circuncisión. I got the men to stop wearing the tzitziot. Hice que los hombres dejaran de ponerse los cicios. And I got women wearing tzitziot. Ahora tengo mujeres, damas, que se ponen los cicios. I got women wearing talits, like the place where Ben works tomorrow. Mujeres que utilizan talit como en el lugar donde trabaja el hermano The Ben. yeshiva that Ben works at tomorrow has got a woman rabbi. En la yeshiva donde él trabaja hay una mujer rabino. She wears tzitziot and a prayer talit. Se pone los cicios y el talit. So the termite king is saying, I got removed the Shabbat. El rey de las termitas está diciendo que removió el Shabbat. I've replaced Pesach with Halloween. Que reemplazó Pesach con la noche de los muertos, I las replaced brujas. Yom Kippur with Christmas. Reemplazó Yom Kippur con la Navidad. I got the men not saying that the men are now not circumcised anymore. Ahora los hombres que no están circuncidados. I got the men not wearing tzitzit anymore. He's like, yeah. Tiene a los hombres que no se ponen los cicios, se está burlando. I got women lowering their standards so low they're dating ants. What? A mujeres que se están rebajando tanto que Women don't have any standards anymore. tienen citas con hormigas. Tienen citas con hormigas. Their standards are so low they can play handball against the curb. Se han rebajado tanto que hacen cualquier cosa. They're letting men into their bedrooms that can't hold a job or a career. Permiten que entren hombres a sus aposentos que no pueden preservar un trabajo ni tienen carrera. The Sandman says the farms in America don't do the Shemitah. El hombre de arena dice que los agricultores en Estados Unidos no guardan el Shemitah. The farms in Mexico don't do the Jubilee year. Que los agricultores de México no celebran el año sabático. The farms in Brazil don't do any of this at all. Que los agricultores en Brasil no hacen nada de esto. The farms in Poland don't do any of this at all. Ni los agricultores en Polonia The tampoco. Sandman is saying, I've got Él está them. diciendo, los tengo en la mano. And you get mad at me because I preach God's laws? Y ustedes se enojan con el rabino porque le enseña las leyes de Dios. Now the world is malnourished. Ahora el mundo está desnutrido. And now because you don't do the Shemitah, Y ahora porque no haces el Shemitah, there's no iodine in the food. no hay yodo, no se encuentra el What yodo en happens, los Dr. alimentos. Mark, if you don't have iodine in your ¿Qué thyroid? sucede si no tienes yodo? This is why there's so much thyroid cancer and thyroid problems. Tiroide. And why do you need iodine? ¿Por qué necesitas el yodo? It helps to run your brains. Ayuda a que tu cerebro funcione mejor. But we depleted our soil.
Pero hemos quitado todo esto del suelo. So the Satan says now that their brains are not working. Ahora Satanás está diciendo el cerebro de ellos no funciona bien. The sandman says, let's remove another category. El hombre de arena dice vamos a remover otra categoría. See, if we're not dedicated to Elohim, Si no estamos dedicados a Elohim, we're going to crash and burn everybody vamos a accidentarnos y a incendiarnos and come to ruin. y a arruinarnos. Now, because Satan took away all the little parts, Ahora porque Satanás removió todas las partes pequeñas, the sandman goes after bigger areas el now. hombre de arena se va a perseguir áreas más amplias, más grandes. Bigger areas that have eternal consequences. Áreas más grandes que tienen consecuencias eternas. So the termite syndrome doctor comes in. Viene entonces el doctor de este síndrome de termita. And now he goes after category 14, Ahora se va detrás de la categoría 14. vows, oaths, and swearings, De los votos, de los juramentos y de las promesas. and category 16, Y la categoría the 16. court and judicial procedures. De la corte y procedimientos judiciales. Because these people hate Yehovah. Estas personas odian a Jehová. They don't know how to love me, says Satan. Satanás dice que ellos no saben cómo amarlo a él. But as long as they hate Yehovah, he's happy. Pero mientras odien a Jehová, él está satisfecho con eso. Why is category 14 and category 16 eternal? Porque la categoría 14 y la 16 son eternas. Let's find out why these two categories are eternal from Vamos a Yeshua's averiguar life. por qué son eternas. Turn to Revelation 22, verse 15. Vamos a Apocalipsis 22:15. 20 minutes, everybody. 20 20 minutes. minutos más. Anybody getting anything here? ¿Han aprendido algo? Anybody getting anything? Amén. I'm only on page 22. We might not get it all in. I was like, Lord, man, you're doing a smackdown. Él está sorprendido This is con el Señor. WWE of the faith. Revelation 22, verse 15. Apocalipsis 22:15. See, once Satan removes the little categories, he goes after the big stuff. Una vez que Satanás se remueve las categorías menores, se va detrás de las grandes. mayores. Revelation 22, verse 15. Apocalipsis 22:15. Outside are the homosexuals, those involved with the occult, with drugs, the sexually immoral, murderers, idol worshippers, and everyone who loves and practices falsehood. Amen? Amén. Outside of heaven are those people who lie. Dice, fuera están aquellos que mienten. Let me say that again. Él lo va a repetir. Outside of heaven A las afueras del cielo are the liars. están los mentirosos. We're not even getting to the homosexuals yet. No hemos entrado a la parte de los homosexuales. But if you're a liar, you ain't getting into heaven. Pero si eres un mentiroso, no entrarás al cielo. Liars are outside, not inside the Father's house. Los mentirosos están afuera, no dentro de la casa del Padre. But we preached in your name, Yeshua. Pero Yeshua, predicamos en tu nombre. But we healed in your name, Yeshua. Sanamos en tu nombre, Yeshua. And Yeshua says to them, I don't want any termites in my Father's house. Y Yeshua les está diciendo a ellos, no quiero comejenes en la casa de mi Padre. I don't want no termites in Daddy's house. It's made of acacia wood anyway. No quiero termitas en la casa de mi Padre. Está construido, edificada con madera de acacia. So now we're going to go back to category 16. Ahora vamos a la categoría 16. And we're not going to do all 37 laws. No vamos a hacer todas las 37 leyes. This is why most judges worldwide, Por eso la mayoría de los jueces alrededor mundial this is why most politicians worldwide, y los políticos alrededor mundial this is why most sheriffs and police y worldwide, los comisarios y oficiales de policía. this is why 75% of the population of the planet right now Por eso el 75% de la población del planeta actualmente, are all going to hell because they bought a sand castle. todos se van a ir al infierno porque compraron un castillo de arena. Because category 16 contains something major. La categoría 16 está compuesta de algo mayor. Let's go to law number 241. Vamos a la ley 241. Let's turn to Exodus 20, Shemot 20, verse 13. Vamos a Éxodo 20:16. This is law number 241. Esta es la ley 241. Law number 241. 241. Shemot chapter 20, verse 13. Éxodo 20:16. Shemot 20, verse 13. Éxodo 20:16. This is the 9th spoken commandment. Éxodo 20:16. The 9th spoken commandment. Este es el noveno mandamiento. Oh, I said 13. It's 16. Sorry. 16. 2016.
Éxodo 20:16. I wrote 13 on the notes, but it's 16. Do not give false evidence against your neighbor. Let me Amen. say that again properly. Do not give false evidence against your neighbor. Okay? This Okay. means don't lie. Eso significa que no mientas. For when you lie, you're not representing Elohim, but the sandman. Cuando mientes no estás representando a Elohim, sino al hombre de arena. Let me say that again. Lo va a repetir. When you lie, you are not representing Elohim, but you're representing the devil. Cuando mientes no estás representando a Elohim, sino al diablo. When you're a liar, Cuando eres un mentiroso, you become a termite salesman. tú te conviertes en un vendedor de termitas. Let me say that again. Lo va a repetir. When you are a liar, Cuando eres un mentiroso, you are a termite salesman. eres un vendedor de comején o termitas. Most of the body, because they do not follow the laws of God, La mayor parte del cuerpo porque no siguen las leyes de Dios. they think they're working for God, but they're working for the sandman. Ellos piensan que trabajan para Dios, pero trabajan para el hombre de arena. Because the Lord says, I am the same yesterday, today, and forever. El Señor dice de sí mismo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Since the sandman has been so successful, Y como el hombre de arena ha tenido tanto éxito, he's been successful about them eating away at the Shabbat. ha sido exitoso con deshacerse del Shabbat. See, the sandman sold them the first day of the week. El hombre de arena les vendió a ellos el primer día de la semana. But Yehovah said, keep the seventh day holy, Pero right? Jehová dijo que santificaran el séptimo. So the sandman says, you know what, let's change it to the first day of the week. You know, Jesus rose from the grave on the first El day hombre of de the week. arena dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo el primer día. Jesús Come on. resucitó el primer día de la Come on, I'll semana. give you a 2-for-1 sale. Compre uno y llévese uno gratis. That way you can come to, service Sunday afternoon. Así puedes ir a los servicios los domingos en la tarde. That way you get a whole weekend to sleep in late. You know, come Tienes on, todo el fin guys. de semana para que duermas hasta tarde. So here the sandman sold the seventh day for the first day. Aquí el hombre de arena le vendió el primer día de la semana a cambio del séptimo. And then the termites ate away at the ordained holy days. Y las termitas se comieron los días santos ordenados. And the sandman sold them Easter eggs El hombre de arena les vendió a ellos los huevecillos de la cuaresma, de la and Pascua. chocolate bunnies. Y chocolates, conejos de chocolate. Come on, who doesn't like a solid chocolate ¿A bunny? quién no le gustan estos conejos de chocolate? Oh man, you put that in the freezer and you gotta gnaw on it for a while. Si lo pones en la nevera bien fritos. Okay, Congelados. who doesn't like, those little peeps? I understand that, but who doesn't like their little peeps? Los huevecillos de cuaresma. Those are if you're celebrating Easter, you're not keeping kosher, Benjamin. Si estás celebrando la cuaresma, tampoco estás guardando las leyes kosher. And then, the sandman told them, put an idol in front of your house and just call it Jesus. El hombre de arena les enseñó a que pusieran ídolos delante de su casa y que lo llamen Jesús. And then put the 10 Commandments, take one out and make 2 into 1 in front of your Catholic church. Pongan los 10 mandamientos, pero quiten uno o mézclenlo y hagan de 2 uno. And then, everybody likes presents. A todos les gustan los regalos. How many people get presents on somebody else's birthday? ¿Cuántos reciben los regalos en el cumpleaños de otra persona? Did you ever go to a birthday party and you get presents and when it wasn't your birthday? ¿Te has ido a un cumpleaños donde recibes regalos y el cumpleaños no era tuyo? But Jesus wants to give me presents. Jesús quiere darme regalos. And then the termites ate a hole in the covenant of circumcision. Las termitas se comieron todo el pacto de la circuncisión. Because what did Jeremiah chapter 17 say? ¿Qué nos dijo Jeremías 17? You got a deceptive heart. Tienes un corazón engañoso. And then the termites ate a hole in the sitiot and the talit, so your talit's all holy. Las termitas y se comieron todos, los talís, los sixios. And now since the men don't want to wear them, the ladies want to wear them. Ahora como los hombres no quieren ponérselo, ahora las damas quieren ponérselo. Since the men don't want to be leaders in the churches, the women take over. Los hombres no quieren ser líderes en sus iglesias, ahora las mujeres han tomado el cargo. She can be having her period and be in the pulpit. Ella puede estar teniendo neidad y estar ahí dirigiendo en el Awesome, púlpito. guys. Thank you, Paula White. You're the president's spiritual advisor. Gracias a Paula White. Nice makeup. Le queda Third muy marriage. bien el maquillaje. Third marriage, too. Tercer matrimonio también. And you were a pastor and got divorced? Great.
Eres pastora y te divorciaste, muy bueno. and you're advising the president spiritually, Y eres la consejera espiritual del presidente. give him some more GMO food, why don't you? Dale más comida modificada. ¿Por qué no? So now we move on to the next part. Vamos a la siguiente parte. Now we're eating plants that are infected with insecticides. Ahora estamos consumiendo vegetales, plantas que están infectadas con insecticidas. And the Sandman just says, oh, just wash it off. Y el hombre de arena te dice que solo lo laves bien. You can't wash off arsenic. Tú no puedes removerle estas arsénicas. Just wash off your vegetables. It's okay. Lava los vegetales, todo estará bien. Now say it's grade A beef. Beef. Now you say the cow's eating grade A. That cow is grade A food. Ahora tú te estás diciendo que esa carne es de alto grado. And now La a vaca. question that Denise asked the other day. Y la pregunta que hizo la hermana Denise el otro día, Can something be kosher and halal? ¿puede ser algo kosher siendo halal? No. No. Because halal means it's dedicated to Allah. Halal es algo dedicado a Alá. So you can't be dedicated to two things. No puede estar dedicado a dos cosas. No, but Robertson Kelly also read this on some packages this week. Robinson Kelly también lo leyó y esto estaba en el empaque de un producto. She's like, read this. Ella se lo mostró para que él lo leyera. Kosher and halal. Estaba ahí que era kosher y también halal. You can't be both. No puede ser las dos cosas. Even the Christians understand that Aún one. los cristianos entienden esto. You can't eat meat dedicated to another God. No puedes comer la carne que ha sido dedicada a otro Dios. So now you get this advice from this gay woman, rabbi, transvestite, seal of approval. Ahora tú recibes consejo de esta mujer que apoya los homosexuales. So now you go to a congregation Ahora vas a una congregación that has a gay woman rabbi que tiene una mujer homosexual que es rabino. who's in transition. Ella está en la transición. And they give you the seal of approval, kosher approval. Y ella le da ese certificado de kosher. The Sandman is laughing. El hombre de arena se está burlando. So now he goes after bigger things, everybody. Ahora se va detrás de cosas más So grandes. let's look at verse 16 again. Veamos el versículo 16. Do not give false evidence against your neighbor. Amen? Amén. The Sandmite, the termite salesman, goes, Este hombre vendedor de termitas, he's going directly against the Word of God. él se va directamente en contra de la palabra de Dios. Because we're so far from biblical truth. Porque estamos tan alejados de la verdad bíblica, What's a little white lie? que es una mentirita blanca. What's a little white lie? Una mentirita blanca. You know, Epstein really didn't kill anybody. Who's that? Jeffrey Epstein. Jeffrey es el asesino en serie, él no mató a nadie. The Clintons really didn't kill anybody. Los Clinton tampoco mataron a nadie. I mean, you see the Veritas dump of the videos this week? ¿Viste los videos que salieron esta semana? All the major networks are lying. Todas esas grandes cadenas de noticias están mintiendo. Every major network buried this story about Epstein. Ellos enterraron, ocultaron esta historia acerca de este sujeto. They had a whole network of Epstein. abducting children. De eso que están en... Sí, ese tráfico, tenía una red de tráfico humano. But when we have a whole government that doesn't wear tzitzit, Cuando tenemos todo un gobierno que no se pone en los sitios. and now we have this esteemed pediatrician that I told you about in the news Ahora tuvimos esa pediatra la cual él te trajo en las noticias. saying don't cut body parts off that are good. Ella estuvo diciendo que no mutilaran las partes del cuerpo que funcionan. And YouTube takes her off the air. YouTube la retiró de sus medios. Then we become a lying nation. Nos hemos convertido en una nación de mentirosos. So the Sandman says, let's keep going on this, baby. El hombre de arena está diciendo, vamos a continuar con Because todo esto. America is a sinkhole ready to happen. América es una gran grieta en el suelo. What's a sinkhole, everybody? ¿Qué es este 5? I'll describe it. It'll be easier in Spanish. Okay? It's fine 1 Tiene que minute. tener un nombre. The land is fine 1 minute. Hueco negro. And then all of a sudden, this big hole opens up underneath it.
Sí, un agujero. Esos grandes agujeros que se hacen en el suelo. Because the Sinkhole. termites ate a hole in it. Las termitas excavaron, hicieron este gran agujero, hueco. So let's go to category 14 about lying. Vamos a la categoría 14 acerca de mentir. Deuteronomy 23, verse 23, please. Deuteronomio 23, versículo 23. Let's go to Deuteronomy 23, verse 23. Deuteronomio 23, versículo 23. Devarim 23. Anybody learn anything here? ¿Han aprendido algo? Anybody learn anything here? Devarim 23, verse 23. Deuteronomio 23, versículo 23. But if a vow passes your lips, you must take care to perform it according to what you voluntarily vowed to Yehovah your Elohim. What you promised and words spoken aloud. Amen? Amen. Most people's hearts are so deceptive they can't keep a vow at all. La mayor parte de los corazones de la persona son tan engañosas que no pueden ni guardar un voto. As followers of Yeshua, Como let your seguidores de yes Yeshua, be yes. deja que tu sí sea sí. Let me say that again. Lo va a repetir. People don't know how to keep vows. Las personas no saben cómo guardar sus votos. That's why the spiritual advisor to the president should not be there. Por eso esa consejera espiritual del presidente no debería de haber estado en estar ahí. Not only because she's a woman, No solo porque es una mujer, but because she's a divorced woman. es porque ella es una mujer divorciada. She's been divorced twice, Se ha divorciado 2 veces and now she's married to a rock star. y ahora está casada con una estrella de rock and roll. He's a piano player for the band Journey, Jonathan Cain. Él es el pianista de una banda de rock and roll. Now the band used to be good when Steve Perry was. Oh, forget about Es okay. that. Okay. Now, if you can't keep vows, Ahora si no puedes guardar tus votos, then you can't keep vows at work. no puedes mantener tus votos en el trabajo, Then you're a liar. eres un mentiroso. Then you lie to your friends. Le mientes a tus amigos. You're a liar. You're not getting into heaven. Eres un mentiroso, no entrarás But al cielo. you'll be getting into hell. Entrarás al infierno. Then you're a liar to your family, Si le mientes a tu familia, to your community, a tu comunidad, to your husband, a tu esposo, to your wives, a tus esposas, to your betrothed. a tu desposada, desposado. Don't let a vow pass your lips. No permitas que ese voto salga de tu boca. A free vow. Un voto voluntario. Because in this law, number 203, this is law 203, Esta es la ley 203. it says a voluntary vow. Dice un voto voluntario. A voluntary vow. Un voto voluntario. A vow of marriage. Un voto de matrimonio. A vow of doing some work for somebody. Un voto de hacer algún tipo de trabajo para A alguien. vow to your friends. Un voto a tus A amigos. vow to your family. Un voto a tu familia. A vow to your community. Un voto a tu A comunidad. vow to your wife or to your husband. Un voto a tu esposo o esposa. It's supposed to be a voluntary vow. Debe de ser un voto voluntario. You spoke it. You said, I love you. Tú lo hablaste, tú le dijiste te quiero. How does a person just stop loving? ¿Cómo es que una persona deja de querer? I can't even fathom that. Él ni siquiera puede imaginarse esto. Now, do you have grounds for stop loving? Ahora, ¿será que tú tienes razón para dejar de querer? Oh yeah, you know, my betrothed, my husband stopped doing certain things. Sí, mi esposo dejó de hacer ciertas cosas. So you stop loving that person. Tú dejaste de amar a esa persona. Can Yeshua say the same thing about you? ¿Podrá Yeshua decir lo mismo acerca de ti? Yeah, that's why I wanted to hear wow. Sí, eso es lo que él quiere obtener, un wow. Can Yeshua say the same thing about you? ¿Podrá Yeshua decir lo mismo acerca de ti? You must take care with your vows. Debes de cuidar tus votos. You must take care of your responsibility. Debes de cuidar tu responsabilidad. Like a man that wants to get married, Como un hombre que se quiere casar, but he doesn't have a place of his own. pero ni siquiera tiene un lugar. Yeshua went to go prepare a place for us. Yeshua fue a preparar una morada para nosotros. She wants a husband who will provide security for her and her children. Ella quiere un esposo que provea seguridad para ella, para sus hijos. But she wants him to spend thousands of dollars on a ring. Pero ella quiere que él gaste miles y miles y miles en un anillo. Would you rather him provide you a home or a ring? ¿Prefieres que él te provea una casa o prefieres que te provea un anillo? Room got kind of quiet. Se cayó todo. Mucho Swear to silencio. God, people. Es la palabra de Dios. This ring's been on his hand for 32 years. El anillo de rabino ha estado en su mano por 32 años. It's not even coming off in death. No va a salirse de ahí. It's going to stay there. Ahí quedará.
I'm still stuck on marriage number 1. Él está en su primer matrimonio. Do you have unrealistic expectations of that person? Esperas cosas que no son reales de esa persona. This is why so many marriages fail. They have unrealistic expectations. Por eso fracasan muchos matrimonios porque esperan cosas imposibles. Let's go to the last part. Vamos a la última parte. So after you can break your vows, Después que tú puedas romper tus votos. after you don't put a mezuzah on your house, Después que no pongas la mesusa en tu casa. after you don't wear the tzitzit, Después que no utilices los after you tixios. don't keep the Shabbat, Si no guardas el Shabbat. the termite salesman is like, yeah. El hombre vendedor de termitas está satisfecho. Let's go to the last part of today's lesson, 5 more minutes. Vamos a la última parte de la lección. Because people can't understand promises or vows. Las personas no pueden entender los votos, las promesas. The termite salesman said, let's go after something big now. El hombre vendedor de termitas dice, vamos a perseguir algo mayor ahora. Turn to our last scripture, Leviticus 18, verse 22. Vamos a Levítico 18, 22. Leviticus, Vayikra chapter 18, verse 22. Levítico 18, 22. This is law number 103. Esta es la ley 103. Everybody learned something here today? ¿Han aprendido algo en este día? Some people are going to crash and burn. Algunos van a accidentarse y se van a calcinar. I told you this message was going to be rough for some people. Él te advirtió que este mensaje iba a ser fuerte para algunos. But this is the word of God, everybody. Pero esta es la palabra de Dios. We got some bad times coming. Hay malos tiempos que se están aproximando. And the termite salesman's going after something big this one. Y el hombre vendedor de termita va a ir detrás de algo mucho mayor en esta ocasión. Leviticus 18, verse 22, this is going to get us taken off of YouTube. Levíticos 18, 22, esto va a causar que no se retiren de So YouTube. goodbye to you people in YouTube land. Hasta luego a los de You're YouTube. not to go to bed with a man as with a woman. It's an abomination. Amén. Do I got an amen for that one? Amén. Okay. So this is about sodomy. Esto se trata de sodomía. You cannot perform sodomy. No puedes practicar la sodomía. But the salesman, the termite salesman saying they bought it. Pero este vendedor de termitas dice que compraron esto. Didn't we read about the whole Protestant church affirming gay marriage? Leímos acerca de la iglesia presbiteriana. Protestante, They bought it this week. que casan a los homosexuales. And then there's even a hymnal for gay people. Hay también un himno para los Yes, I'm a gay homosexuales. person and God loves me too. Un himno para los homosexuales. No, he doesn't love your sin, so get it out of his face. No, él no ama tu pecado, quítalo de su rostro. But when you got all the other parts missing, Pero cuando faltan todas las otras partes, you got Shabbat missing. falta el Shabbat. Okay, so the termites are eating away at Shabbat. Las termitas han comido el Shabbat. You got the holy days missing. Faltan los días The santos. termites ate that away. Las termitas consumieron You esto. got circumcision missing. The termites ate that away. Falta la circuncisión, ya las termitas se comieron esto. You got the seatbelt missing. You ate that away. Faltan los sixios, ya se comieron esto. You got the mezuzah missing. Falta la mesusa. And now you're letting him into your bedroom and he doesn't even have the seatbelt Y on. dejaste que él entrara a tu cuarto y él ni siquiera tiene los sixios. So now we're buying food made by Monsanto Ahora estamos comprando alimentos de Monsanto. because he took the Shemitah away. Él quitó el Shemitah, And he took the Rosh Kodesh away. quitó el Rosh Kodesh And he gave us bad seeds. y nos entregó semillas malas, Seeds that were mutilated. semillas mutiladas. And then he took our vows away. Quitó nuestros votos, And he took family away. quitó la familia, And he took wife and motherhood away. quitó el ser madre, el ser mujer. Because ladies don't know how to be wives and mothers anymore. Las damas no saben cómo ser madres o mujeres. And men don't know how to be husbands or fathers Y anymore. los hombres no saben cómo ser hombres o padres. Because neither want the responsibility. That's why abortion is a woman's right to choose. Ninguno quiere responsabilidades, por eso el aborto es el derecho de la mujer. Now we have this piece of the cake. Ahora tenemos esta parte del pastel. You know, Pedazo. and where did this all start? ¿Y dónde empezó todo? It started with Shakespeare. Empezó con Shakespeare. Because Shakespeare, the girl roles were played by boys. Esa escritura de ese gran autor, los papeles de las damas las desempeñaban los hombres. So when Romeo and Juliet were kissing in the original Shakespeare,
En la novela original de Shakespeare, cuando se estaban besando Romeo y Julieta, It was your first homosexual love scene. fue la primera escena de homosexualidad. Little boys were playing Juliet. Los niños estaban desempeñando el papel de Julieta. And then it came to America. Y eso vino a Estados Unidos. Those of us who are old remember Uncle Milty. Aquellos que recuerdan eso de Uncle Milton, I don't know what that is. He was a man dressed up in the woman's costume. Era un hombre que se disfrazaba de mujer. And then in the 60s and the 70s, we had Liberace. Y en los 60, en los 70, Liberace. And he was on national television. Él estuvo en televisión nacional. And then in the 70s, we had the Village People. Y en los 7, los de los aldeanos. Why 70. am I gay? ¿Por qué soy homosexual? And then we had Elton John, Y a Elton John. who was heterosexual but is now gay. Él era heterosexual y ahora es homosexual. And then we had George Michaels, Y a George Michael. who died from AIDS. Él murió de SIDA. And then we had Boy George. Do you really want to hurt me? Yes, I do. Boy George. And then for you Spanish people, we had Ricky Martin. Y para los latinos tenemos a Ricky Martin. Now everyone's doing it. Ahora todos están haciendo esto. And now they're teaching it in school, Y everybody. están enseñando todo esto en las escuelas. Let's read verse 22 one last time, please. Leamos el versículo 22 por última vez. You are not to go to bed with a man as with a woman. It is an abomination. This is the Sandman selling us the Grace Church. Este es el hombre de arena vendiéndonos a nosotros la iglesia de la gracia. It is an abomination before the Lord. Es una abominación ante Dios. And it all really began, we know the first reference is Romans chapter 1. Y todo empezó, sabemos la referencia, es Romanos 1. Did the church lose their book of Romans chapter 1? ¿Ah? Did the church lose their book of Romans chapter 1? ¿Será que los perdedores de la iglesia compraron esto de Romanos 1? Homosexuality was, shh. I'm bringing it home to the end here, 2 more minutes. She can't hear me, guys. I'm bringing home the point that the Lord told me to write down. If you wish to leave, get up and go. Shabbat's almost over. I think he's given us a great lesson, and you should listen to the end of it. Amén. Trying to point out how we've been deceived. Él está tratando de enseñarnos cómo hemos sido engañados. When these people are propped up in front of our faces Cuando estas personas hacen todo esto delante de nuestros rostros and held up as heroes, y se les considera a ellos héroes, that means the Sandman is selling you some more termites. eso significa que el hombre de arena te está vendiendo a ti más termitas. So did we forget the book of Romans chapter 1, body of Messiah? ¿Será que el cuerpo del Mesías se le olvidó Romanos 1? Okay, just have your transvestite Jewish woman perform your marriage. Ten esta mujer judía transvesti que te case. Has God changed? ¿Será que Dios cambió? God has not changed. Dios no ha cambiado. He loves you like you want to change. Él te ama, pero tienes que cambiar. His son Yeshua said, not until heaven and earth pass away. Su hijo Yeshua dijo que no hasta que el cielo y la tierra pasen. So once you get all these laws out of your way, Una vez que tú sacas todas estas leyes de tu camino, then divorce is easy in category number 8. el divorcio es muy fácil, es la categoría 8. Category 9 has other forbidden sexual relations. La categoría 9 tiene relaciones ilícitas You can o now watch prohibidas. people having sex with animals on Porque YouTube. en YouTube podrás ver las personas teniendo relaciones sexuales con animales. That's a sign of the end. That's category 9. Esa es la señal del final. See, once you remove all these things, Una vez que remueves todas estas cosas, then getting to category number 1 is real simple. llegar a la primera categoría es muy simple. What does category number 1 have in it? ¿Qué tiene la categoría número 1? To know that God exists. Es reconocer que Dios existe. See, we need to put up a solid acacia wood fence in our lives. Necesitamos poner It's on the un page. vallado It's on the sólido page. de acacia. It's on the page. We need not be deceived anymore.
No debemos de permitirnos ser engañados más. We need to realize that there's a termite infestation in our lives. Necesitamos darnos cuenta que estamos infectados con termitas. We need to realize we have a termite syndrome and it's almost a fatal case. Necesitamos entender que tenemos el síndrome de la termita a un extremo fatal. We need to get back to the straight and narrow path. Necesitamos volver al camino recto y estrecho. We need to understand that time is short Necesitamos entender que el tiempo es corto. and the only way to get rid of termite syndrome Y la única manera de deshacerse del síndrome de la is termita to follow Yeshua's way, truth, and his acacia wood life. es seguir el camino de Yeshua, la verdad y su vida de madera de acacia. Amen? Amén. Amén. Why don't we just bow our hearts for one moment? Inclinemos nuestros corazones. Thank you, Lord, for this beautiful lesson. Gracias, Señor, por esta hermosa If lección. there's anybody out there Si hay alguien afuera that this message has touched their life, que este mensaje ha tocado su vida, we're going to say a prayer diremos una oración. if you want to accept Yeshua as Messiah into your life. Si quieres aceptar a Yeshua como Mesías en tu vida, Say, Yeshua, dile: Yeshua, I've been sold a bunch of termites. se me ha vendido muchas termitas. I want to remove the termites from my life. Yo quiero remover las termitas, el comején de mi vida. Can you help me with this problem? ¿Podrás ayudarme con este problema? And Yeshua says he will. Y Yeshua dice que sí, If you accept him into your life. si lo aceptas en tu vida. So if you want to accept Yeshua into your life, Si quieres aceptar a Yeshua en tu vida, say these words and mean them in your di heart. estas palabras y siéntelas en tu corazón. Say, Yeshua, Dile: Yeshua, I'm sorry. lo siento, I invite you into my life te and into my invito a mi heart. vida And into my heart. y a mi corazón. I ask you to wash me, Te pido que me laves, Clean me. que me limpies, make me something new. que me hagas de nuevo. If you've done that for the very first time, Si hiciste esto por primera vez, then you are born again. has nacido de nuevo. If you're hearing this if you're in the sanctuary, Yeshua said, Si estás aquí en el santuario, Yeshua if you dice accepted him for the very first time, que si lo aceptaste por primera then you vez, must profess him before man so he can profess you for his Father in heaven. debes de profesarlo delante de los hombres, así él te confesará delante de su Padre y sus ángeles. So if you accepted him for the first time, Si lo aceptaste por primera vez and you're in this sanctuary, y estás aquí en el just lift santuario, up your hands so we can pray with you. levanta tu mano y oraremos por ti. If you're hearing this for the first time, if you accepted Yeshua for the first time on radio, television, internet, just let us know. Si lo aceptaste a Yeshua por primera vez en radio, televisión, internet, déjanos saber. In your name, Yeshua. En tu nombre, Everybody said Yeshua. amen. Y todos digan Amen. amén. Yirmeyahu YEHOVAH Voris Mareha YEHOVAH Panabaleka Bikoneka Isa YEHOVAH Panabaleka Biasem Laka Shalom. May Yehovah bless you and keep you. May Yehovah make his face shine on you and show you his favor. May Yehovah lift up his face toward you and give you his shalom. Yehovah, Yehovah, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer. Yehovah, su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Yehovah, hace ti su rostro y ponga en ti shalom. In the name of the Sar, shalom. And everybody said, Amen. Shabbat shalom, everybody. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer.
Yishmereha, Ya'eh Adonai, Panavolecha, Vikunecha, Yisa Adonai, Panavolecha, Vayasem Lecha, Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.